most of the contents is we will focusing on SOP. Okay, and then when you are in part 2, as same like your macam your senior ni, ada yang budak-budak part 2 ni, diorang dah belajar forensic data analysis, which is that subject will focusing on analyze the data. Okay, so it's very important kita nak tengok on CLO2 macam mana kita nak tengok dia sudut SOP bila based on different situation lah. Right, so last class saya dah share assignment that you have to find out about all this SOP that related to this area. Ada yang komputer, ada yang mobile, ada yang blockchain, ada yang cloud. So I hope that you all dah ready sangat lah sebab dah 2 minggu dah pun kan. So without further ado, I would like to invite any group, which group that want to present first, that our objective is to understand about the SOP for each situation or macam-macam area lah. Sebab at that in the assignment, I ask you all to find out any papers. Tak semestinya papers, kalau you all jumpa standard apa ni, manual standard ke whatever, which is you can highlight macam mana kalau case berlaku dekat cloud, what happen, apa yang you akan, apa SOP yang you akan buat. Okay, alright, so siapa, which group want to present first about the SOP? Doktor, korang start dulu boleh? Saya Tuan Rinu dengan Tuan Adli. Bukan you all bertiga ke you all berdua? Bertiga. Alright. Nampak ke? Ya Allah, sorry. Okay. Salah screen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Pakaria and our fellow classmates. So untuk hari ini, untuk tajuk SOP ni, saya Zul Akmal dan juga Tuan Adli akan present on blockchain forensic. The SOP on blockchain forensic dan juga of course bila cakap pasal blockchain ni, dia akan berkait rapat dengan cryptocurrency lah. So kita akan tengok on blockchain forensik dan juga cryptocurrency punya forensik lah. Okay, next, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, let's introduce a little bit about what is blockchain lah. Okay, simply put, blockchain ni is a digital ledger, which is a centralized digital ledger that records transaction across multiple computers in a way that is secure, transparent and immutable. So blockchain ni dia ada few orang kata distinct features dia. There is the decentralization, which unlike other traditional centralized system, which has an authority control over it. So blockchain operates on a distributed network of computers, which we call the nodes. No single entity has a complete control over this blockchain. And of course, it's employed high security standard through encryption, using cryptography techniques that makes it extremely difficult for unauthorized parties to tamper with the data. In terms of transparency, all the transactions on the blockchain are visible to all participants in the network. However, the identities of the parties involved are typically represented by cryptographic address. So this is the security part or the privacy part of the blockchain transaction lah. And blockchain use consensus algorithm, that is proof of work or proof of stake, to validate and agree on the state of the ledger, ensuring all nodes have consistent view of the data. And as I said, the blockchain technology ini mostly commonly associated with cryptocurrencies. And the most popular cryptocurrency are of course Bitcoin, which was the first successful implementation of blockchain. Next, among the major cryptocurrencies that we
come through is about is Bitcoin, Ethereum, Ripple. And of course ada lagi lah banyak-banyak lagi jenis-jenis cryptocurrency yang ada dekat market lah. Ini Uh, Reno, Ya. jap, ini adalah sebab saya pun not familiar sangat pasal blockchain cryptocurrencies. Bitcoin, Ethereum, Ripple ni dia adalah platform ke ataupun apa? Dia Dia punya mata wang ke apa? dia Apa benda ni? Ha? dia bentuk batu wang lah. Kalau macam kalau macam dekat macam real life ni kita ada ringgit, ada Sing dollar, US dollar kan. So this this cryptocurrency yang Bitcoin, Ethereum, Ripple, mungkin ada USDC, yang ni jenis-jenis mata wang dia. Oh, okay. Okay, so bila kita look into blockchain forensic, there's a paper yang ada kita jumpa a review on digital forensic in blockchain. So this paper dia talk about phases in blockchain forensic. So dia kaji ataupun dia research a few papers, banyaklah papers yang dia kaji, yang dia tengok, dan all these paper talk about phases in digital forensic. Some of the papers tu dia talk about ada 13 phases, ada yang 5, 6. So apa yang paper review in digital forensic framework ni buat ialah dia consolidate all these phases and they come out with 4 phases in blockchain forensic. So this paper is written by semuanya Malaysian lah, ada Malaysian researcher from UTM dan juga from CSM. So 4 phases yang dia orang recognize in blockchain forensic ni is identification. So the first in the identification phase, so the first they detect, recognize and determine an incident of crime. So bila dia detect dulu whether ada crime ataupun insiden yang berlaku lah. And then after that they identify the cryptocurrency components such as the client, the software, address, wallet information, ledger, network address and transaction fee. And then bila dah identify the components tu, barulah kita boleh tahu apa tools yang kita boleh gunakan untuk help the investigation. So the next phase is collection and preservation. So bila kita dah identify ada berlakunya insiden, kita ada identify apa yang kita nak apa yang kita nak forensikkan, then kita buat collection lah. So on collection and preservation ni, first kita acquire or copy the data using sound methods and techniques lah, whether using the tools yang kita dah identify tadi. Lepas tu kita tiekan metadata about the case tu to the potential evidence. And then on the preservation tu, kita preserve lah evidence integrity using digital fingerprinting, collect and preserve blockchain related evidence such as the user's machine, keys, the transaction ID, passphrase, file location, and the transaction from the cryptocurrency ledger. Next is the examination and analysis phase, where lepas dia dah identify, dia dah collect, dia dah preserve the examination, the evidence tadi. Next phase is to examine and analyze the evidence lah. So they prepare and extract potential digital evidence from the collected data sources, which is related as instructed by the investigation officer that's related to the case lah. And then they use the triage to identify the most relevant data as quickly as possible and process the information that addresses the incident in cryptocurrency. Okay, next. So the last phase is the presentation phase, which is after they dah examine, they dah analyze, so they summarize lah all the investigation process, finding through a complete report to present it to the usually the investigation officer. And then in the report tu, they include recommendation and expert testimony, dan juga they present the evidence and methods to court of law lah,
or to a corporate audience, whichever the stakeholder is lah. So that's conclude the 4 phases in blockchain forensic lah. After this, my fellow group mates will further delve into the cryptocurrency punya forensik yang akan tengok lebih detail lah apa yang buat dalam setiap phase ni. But before that, let's look into the challenges in the blockchain forensik ni lah. First is the preservation issue. So sebab blockchain ni dia makan orang kata apa storage yang agak besar. So we need to decide, the investigator or the analyst, forensic analyst tu needs to decide whether to preserve all the blockchain evidence or optimize and preserve the best evidence, which they need to, this needs skill and tools lah to preserve the best evidence, to analyze and preserve the best evidence lah. And then of course the nature of this blockchain forensic need a formal forensic framework specifically for cryptocurrency environment. And of course the challenges ni sebab there are too many different technologies and platforms for cryptocurrency environment, so makes it difficult for especially the law enforcement agency lah to keep up with this advancement in the blockchain technology lah. Sebab banyak sangat platform, banyak sangat jenis cryptocurrency. Yang saya sebut tadi 3 tu yang the most popular. Tapi actually banyak lagi cryptocurrency environment, the platform and the technology yang being used in current days lah. So that's the introduction of the blockchain forensic. So to delve into detail, so I pass to Zul dulu lah untuk delve into detail on the SOP of the blockchain forensic. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my fellow friends dengan Dr. Fakaria. Terima kasih Tuan Rino sebab dah explain on the basic of blockchain forensic. So sekarang macam tadi Tuan Rino dah kata, kita orang akan present on more detail on the cryptocurrency itself, on the SOP lah. So tadi ada 4 phases, tapi yang kali ni saya nak pecahkan kepada 2 phases lah, the general phases, supaya kita boleh nampak macam mana kelakuan ataupun SOP untuk cryptocurrency di Malaysia lah. Setakat ni dekat Malaysia punya paper lah saya baca. So that's the general process adalah examination and analysis dulu, and then the seizure and the preservation. So kalau in traditional forensic punya SOP, kita nak kena collect dulu, nak kena preserve, nak kena buat analysis, buat reporting, and then all through the phases kita kena buat preservation kan. Tapi yang ni kita start dulu dengan examination and analysis before kita decide untuk buat seizure atau preservation. So kalau boleh nampak dekat gambar sebelah kanan ni, dia ada macam flowchart. Dia akan start dulu the process dia. Apa benda kita nak buat dulu? Kita nak kena gain access dulu dekat crypto wallet. Crypto wallet apa? Pakai Bitcoin ke, Ethereum ke, XRP ke. Lepas tu nak kena dokumen detail. Kita buat OSIN lah kat sini. Kita buat OSIN. Lepas tu kita kena confirm target address. So kalau based on cases, kalau kita diberitahu, okay, tolong cari wallet saya yang hilang. Okay, apa awak punya address? So kita akan track dia punya address lah. Kita buat OSIN lah, kita akan track dia punya address, dia punya timeline, dia punya flow, dari mana sampai ke mana. And then sampai ke satu tahap atau satu tempat atau satu location yang kita rasa boleh nak bawa tarik keluar untuk seize the cryptocurrency tu, kita akan buat lah. Kita akan serbu, kita akan minta hosted punya ni ke, untuk minta detail on crypto wallet tu, and then kita akan transfer cryptocurrency tu kepada kita punya own wallet lah, yang kita punya control wallet. And then kat situ pun kita akan detail the transfer. Itu kalau kita decide untuk kita nak kebas di evidence. This all the very general. Tapi saya akan bincangkan sikit tentang examination and analysis punya part lah. So yang ni pun kita boleh panggil sebagai wallet analysis lah. So
Wallet addresses. Investigators scrutinize wallet addresses associated with a particular individual or entity. These addresses serve as identifiers within the blockchain, allowing for traceability of transactions linked to a specific wallet. So, macam tadi Tuan Rino dah bagi tahu, this is a distributed system. Distributed system, which means the ledger is public, so everyone can see the flow ataupun everyone can see masing-masing punya addresses. You can tengok online, you can tengok dekat bitcoin.com, blockchain.com. Memang ada benda ni, public info. So, kalau kita buat manually OSIN pun, kita boleh tengok lah dia punya transaction history. By examining the transaction history of a wallet, forensic experts gain valuable insights into the flow of funds. This historical data includes details such as transaction amount, sender, address, and recipient, timestamp, and then insyaAllah ada metadata lah. And then the associated metadata. In addition to the core transactional data, metadata linked to a wallet can provide context and further clues. This may encompass information about the purpose of a transaction, the parties involved, or any additional messages or notes included in the transaction. So, kadang-kadang metadata pun boleh bagi tahu kita clue. Dia nak buat apa ni? Asal dia transfer ke macam-macam? Asal dia transfer ke parti ni? Gitulah. So, activity patterns next. Forensic experts analyze the behavioral patterns associated with a particular wallet. This involves identifying regularities or anomalies in transaction frequency, transaction amounts, and the parties involved. Such patterns can reveal information about the wallet owner's activities and intention. Yang ni kalau kita dah banyak kali buat scene, kita boleh identify pattern-pattern ni lah. Dia nak sorok ke, nak jual ke. And then linkage analysis. Wallet analysis also involves investigating potential linkage between different wallets. This could be indicative of funds being moved through intermediary wallets or used in coordinated activities. Benda ni selalu dipakai kalau kita nak kena scam orang lah. Bukan kita scam orang, criminal nak scam orang. Dia akan sediakan banyak-banyak wallet and then dia akan bergerak dalam satu team lah. So, forensic tools. Specialized software and tools are employed to facilitate the analysis of cryptocurrency wallet. These tools provide the necessary capabilities to extract and interpret data from wallets efficiently. The keyword dia adalah efficiently. Kita boleh buat OSIN secara manual, kita boleh buka website, kita boleh tengok terus direct dia bagaimana. Tapi kadang-kadang mata kita pun penat nak tengok. Macam-macam, kadang-kadang kita salah buat. So, untuk track benda ni, untuk track wallet ni, kita memang dah ada dah forensic tool yang kena bayar lah, commercial tool yang kena bayar. Tapi yang tu memang lengkap lah, dia ada database on all ledger kat dunia ni. And then dia pun ada banyak sangat GUI yang lawa lah. Dia boleh buat timeline, dia boleh buat macam apa tadi, metadata, transaction. Dia boleh tunjuk pattern-pattern yang common orang guna kat satu dunia lah. So next, yang ni kalau kita buat OSIN secara manual lah. Tracing a Bitcoin address using blockchain. Saya pakai blockchain hari tu. So yang ni address ni saya ambil random je. Tapi saya buka kat website ni, saya letak address tu. Dalam gambar ni bagi tahu lah first receive bila, first balance bila, last balance bila, transaction count bila. Lepas tu dia akan bagi tahu, bawah tu saya tak tunjuk, tapi dia akan bagi tahu transaction history lah. Banyak, dia pergi ke mana lah. So kalau kita track one by one, insyaAllah akan dapat lah walaupun banyak. So ini saya guna blockchain. Kalau nak guna benda lain, kita boleh guna ada OSIN tool. Macam Etherscan untuk Ethereum network dengan Tron-scan untuk yang kau yang pakai Tron network lah. Okay, so bila kita main dengan address, kita akan main dengan encryption lah. Of course, blockchain ni is an encryption. So kita kena tahu dia punya type ataupun macam kalau forensik kena tahu dia punya header lah lebih kurang. So dalam gambar ni saya tunjukkan example of different format of wallet addresses. So kalau dalam forensik, komputer forensik, kita boleh tahu JPEG, PDF, audio. Kita nak tengok dia punya metadata ataupun dia punya hex data, kita boleh tahu by the header of the file. Dia pakai header macam ni lah, dia ada format-format dia. Sama juga dengan cryptocurrency. Untuk Bitcoin dia akan start dengan BC31. Kalau Ethereum akan dengan OX, Zcash, T1, T3, SRPR, Litecoin, LM. Dia akan tunjuk lah benda ni. Senang lah kalau investigate. Dia macam senang kita nak tahu, oh wallet ni adalah Bitcoin, Zcash. This is one of the example of format lah. Untuk yang the most popular one yang digunakan. So yang ni saya tunjuk tadi, yang saya cakap tadi. Yang ni adalah one of the commercial tool yang boleh digunakan oleh law enforcement agency. Nama benda ni adalah chain analysis.
Nampak? Dia akan bagi tahu mana root address dia, balance dia berapa, send bila, receive bila, exposure. Dia akan buat timeline, dia akan buat GUI lah, dia akan buat grafik, dia akan buat chat untuk kita kasih faham apa benda yang berlaku. Kategori dia kat mana, nak market ke, dekat mana-mana ke. Gitulah. So, next saya akan serahkan kepada Tuan Adeli. Tadi kita nak sembang pasal the first phase of cryptocurrency forensik lah. Kita nak tahu wallet tu bagaimana, kita nak buat OSIN lah. And then after that, yang saya dah macam saya cakap tadi, kita boleh decide kita nak seizure, nak seize ke tak benda tu. So, untuk the further details, saya akan serahkan kepada kepakaran Tuan Adeli lah untuk explain. Silakan Tuan Adeli. Okay, Assalamualaikum. Good morning to Dr. Bakria and ladies and gentlemen. Before that, Zul boleh unshare ni tak? Apa? Unshare slide ni, saya nak share saya punya. Okay. Sebelum tu lah, just kejap Okey, just untuk makluman doktor, tuan-tuan dan puan-puan, saya secara tidak langsung lah saya terlibat dalam development of this policy and procedure SOP untuk seizing cryptocurrencies. Okey, kami bekerjasama dengan NFCC, Cyber Security dan beberapa law enforcement yang lain dalam menjayakan inilah menerbitkan SOP untuk rampasan kriptokuransi yang bagi kegunaan seluruh law enforcement di Malaysia. Tapi tak apa, saya share sekali lalu. Nanti saya boleh share kepada tuan-tuan dan puan-puan SOP yang sebenar ni. Oh, dia dah release Memang dah. Yang ni dah release doktor, tapi dia macam mana, dia control punya copy lah untuk law enforcement. Dia tak open pada public. Tapi kalau just untuk kita punya reference untuk kelas ni, insyaAllah saya boleh share lah. Academic purpose kan, bukannya Academic untuk purpose saya boleh bisa share jual sebab pula ini tiba-tiba tulis nama saya pula. Tak ada lah. sebab so far Oh, memang keren. untuk rampasan cryptocurrency, kami law enforcement terutama macam RMP, kami dah buat banyak rampasan lah. Memang nilai rampasan untuk cryptocurrency yang kita rampas daripada scammer dan penjenayah memang cecah jutaan ringgit. Tapi kami dah buat dulu sebelum SOP ni diterbitkan di Malaysia. Sebab sebelum ni kami just follow yang SOP diterbitkan oleh sama ada oleh Interpol ataupun FBI dan sebagainya. So sekarang ni Malaysia pun dah ada polisi yang tersendiri. So setiap Dia law kira enforcement yang macam standard lah boleh dianggap sebagai Malaysian punya standard lah. ya doktor, daripada SOP kita yang buat untuk Malaysian law enforcement ni, pihak Interpol sampai dia berbesar hati nak upgrade benda ni untuk kegunaan untuk worldwide punya law enforcement. Oh. Kalau perasan lah, last month punya paper ada tentang Interpol SOP yang telah dilancarkan di Jerman. Lepas tu Puan Sarah Taylor lah yang pergi ke sana. Dalam SOP tu kami pun terlibat samalah, tim yang sama. Okey, ini yang SOP yang first yang kita develop sebelum ni untuk kegunaan law enforcement Malaysia. Okay, next saya share pula SOP yang telah dibangunkan. Okey, rintitan daripada SOP yang kita bangunkan, yang SOP yang saya tunjuk tadi, memang dia punya yang lead agency adalah NFCC lah. Kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar, NFCC adalah satu yang dipanggil National Anti-Financial Crime Center. Dia yang ambil inisiatif untuk createkan SOP tu. So daripada SOP tu, sekarang ni kita dah create pula guideline for seizing virtual asset. Yang ni dia punya lead agency adalah Interpol. Yang ni pun yang NCCN apa? NFCC, National NFCC. Anti-Financial Crime Center. Dia bawa NFCC. NKN ke? Dia bawah JPM, bawah Jabatan Perdana Menteri. So Dari maksudnya bawah situ. Hmm? Dia dari bawah JPM, Jabatan Perdana Menteri. bawah JPM. Dia bukan bawa NC4 ke, bawa apa tak? Di satu lagi jabatan lah. Dia satu lagi jabatan bawah Jabatan Perdana Menteri which focus on financial crime.
Yep. Oh. Dia fokus pada financial crime. Sekarang ni dia sebab banyak sangat kes melibatkan cryptocurrency, uh, semula apa benda jenayah kewangan memang bawah NFCC lah. Dia jadi macam lead agency juga. Okay, daripada Hmm. SOP yang first saya tunjuk tadi, terbitlah pula yang Interpol ni guideline for seizing virtual asset, sama juga. Dia punya konten dia saya boleh cakap dalam 80% memang diambil daripada SOP yang saya tunjuk sebelum ni. Tapi yang ni dia punya power lebih besar lagi lah, sebab lead agency adalah Interpol. Memang diguna pakai oleh semua law enforcement satu dunia lah. So kalau kita boleh tengok kat sini acknowledgement, dia memang ada inform kat sini cyber security yang dia jadi kira champion lah untuk untuk develop ni. Kami daripada RMP, Royal Malaysia Police, ada terlibat daripada Royal Thai Police dengan dua orang officer daripada United Nations pun terlibat dalam development of this SOP. Okay, SOP ni baru saja rilis last month tak silap saya di Jerman. So memang dah diguna pakai lah. Tapi ini pun sama. Guideline ni memang dipanggil control copy lah untuk law enforcement. Tapi just untuk akademik saya boleh share lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Alright, so kita proceed lah. Sekejap. Okay, kita proceed dengan Shizer and Preservation, yang mana tadi Tuan Rino dah cerita tentang basic forensik untuk blockchain. Lepas tu Zul cerita pasal cryptocurrency punya analisis, dan sekarang saya cerita lebih saya cerita sikit tentang Caesar and preservation lah. Tapi ini benda yang untuk saya punya slide ni pun memang tak boleh, saya tak dapat nak cerita detail sangat dalam slot yang pendek ni, sebab untuk kita mahirkan tentang untuk mendalami tentang Caesar and preservation ni, biasanya kita akan ada satu bengkel sekurang-kurangnya dalam 3 hari lah. Okay, tapi saya boleh cerita just dia punya surface lah pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, overall Caesar process dia ada dua lah. Tuan-tuan puan-puan boleh nampak di sini dia terbagi kepada dua, CMO dan juga first responder. CMO ini adalah cryptocurrency managing officer. Dia yang pegawai yang bertanggungjawab untuk yang first antara tanggungjawab besar dia adalah untuk set up a control crypto wallet. Control crypto wallet ni kalau bahasa mudah dia adalah kami panggil wallet kerajaan lah, the government wallet. Dia bertanggungjawab. Lepas tu dia bertanggungjawab juga untuk generate control address untuk kegunaan first responder. Ini maksudnya apabila first responder tu dia turun ke lapangan atau dia pergi semasa dia buat triage punya inspection tu, dia jumpa certain cryptocurrency, contohnya macam Bitcoin ataupun Ethereum. So dia akan request lah kepada CMO tu untuk sediakan wallet address bagi dedicated cryptocurrency yang dijumpai. Contoh kalau dia jumpa Bitcoin, dia kena request wallet Bitcoin daripada CMO. CMO kena provide wallet Bitcoin. Tak boleh CMO provide wallet coin-coin yang lain lah. Sebab benda tu akan dia akan akan transaction tu akan di reject. Okay, then CMO punya tugas yang ketiga adalah untuk verify transaction sama ada telah complete ataupun transaksi itu berjaya ataupun gagal. Okay, untuk first responder pula, dia punya tanggungjawab adalah untuk conduct a triage at field site to discover crypto wallet. Maksudnya dia kena buat pencarian lah. Pencarian, dia kena buat penggeledahan, dia kena cari apa-apa yang berkaitan cryptocurrency yang boleh dirampas. Kemudian apabila dia dah jumpa cryptocurrency yang terlibat, dia kena request control wallet. Dan ketiga, first responder ni bertanggungjawab untuk membuat pemindahan lah. Pemindahan ni maksudnya rampasan lah. Okay, overall seizure process first adalah prior to the seizing activity, a control crypto wallet need to be generated by the CMO. Tadi saya dah ceritakan, CMO dia akan generate crypto wallet. Lepas tu at the field site, first responder conduct triage on digital evidence to locate crypto wallet belong to the suspect. Okay, conduct triage ini sama ada dia bertanggungjawab untuk menggeledah crime scene tu, dia carilah apa-apa yang patut, sama ada device electronic device, sama ada laptop, desktop, handphone dan sebagainya. Dia cari sama ada dalam phone tu ada crypto wallet atau tak, lepas tu dalam desktop tu, dalam laptop ada crypto wallet atau tak dan sebagainya.
Lepas tu selain daripada digital evidence, dia kena cari jugalah nota-nota ataupun bahan-bahan yang digunakan sama ada boleh dijumpai seed phrase untuk cryptocurrency dan sebagainya. Okay, yang ketiga, upon discovering the target wallet, first responder request for control address from the CMO. Okay, apabila dia dah buat pencarian, penggeledahan, dia terjumpa ada cryptocurrency yang nak dirampas, dia akan request kepada CMO lah untuk mendapatkan wallet address yang sepatutnya. Okay, yang keempat, apabila dah dapat request, CMO akan generate control address dan dia akan edarkan kepada first responder. Betul. Yang kelima, apabila dah dapat address tu, first responder akan membuat pemindahan cryptocurrency from the target wallet. Maksudnya daripada uh, wallet crypto wallet milik penjenayah, dia akan transfer kepada uh, control address. Okay, apabila dah buat pemindahan tu, CMO verifies that the transaction is complete. Apabila first responder ni dia cakap okey dia dah buat pemindahan, CMO ni dia akan buat pengesahan lah. Dia akan cek dalam blockchain explorer sama ada transaksi tu telah berjaya ataupun masih pending dan sebagainya. Okay, itu dia punya basic. Okay, hosted wallet versus unhosted wallet. Okay, ini apabila first responder turun ke crime scene, dia akan menjumpai lah sama ada hosted wallet ataupun unhosted wallet. Okay, hosted wallet ni adalah cryptocurrency wallet yang diuruskan oleh pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga ni dia biasanya relate kepada exchange lah. Kalau tuan-tuan perempuan doktor pernah dengar tentang kalau kat Malaysia ni kita ada sekarang ni dah ada 5 exchange yang telah diregulate oleh SC, contohnya macam Luno, Tokenize, Synergy, MS Global dan yang paling latest adalah Hata Exchange. Okey, itu considered sebagai third party. Okey, private key and recovery seed are managed by the third party. Okey, maksudnya kita owner kepada wallet tersebut, kita tak akan tahu apa kita punya recovery ataupun private key sebab benda ni disimpan oleh pihak hosted wallet. Dan contohnya yang macam saya cerita tadi lah, sama ada Luno, tokenized dan sebagainya. Okey, kemudian dia ada unhosted wallet. Unhosted wallet ni wallet that itself managed by a user. Maksudnya user yang control sendiri crypto wallet dia. User juga yang akan simpan private key dan juga recovery seed yang dah di-generate daripada wallet berkenaan. Okey, contoh unhosted wallet sama ada Exodus, Jack Liberty, Trust dan sebagainya. Dia ada banyak lah ni. Termasuk hardware wallet sama ada Ledger Nano ataupun Trezor dan sebagainya. Okay, mana-mana tuan-tuan perempuan atau doktor kalau tak dapat nak imagine apa yang saya cerita ni, boleh tanya terus lah. Saya boleh explain dengan lebih lanjut. Okey, ni antara contoh unhosted wallet lah. Okey, kalau kata first responder tu dia turun ke crime scene, dia perlu cari benda-benda ni lah daripada crime scene tu. Okey, yang first ni belah kiri ni tuan-tuan perempuan boleh tengok, ni adalah paper wallet. Dia adalah sekeping kertas yang mengandungi private key dan juga public address. Okey, ini adalah paper wallet yang digunakan untuk menyimpan cryptocurrency. Okey, yang di sebelah tengah ni adalah hardware wallet. Hardware wallet ni adalah cryptocurrency wallet jenis ada physical device macam ni lah. So first responder ni kena identify. Kalau pergi ke crime scene nampak macam something, nampak macam pendrive biasa je, tapi sebenarnya dia adalah wallet cryptocurrency. Okey, yang ketiga sebelah kanan ni mobile wallet yang boleh di-download lah. Sama ada di dalam desktop ataupun di dalam kita punya mobile phone. Antara yang paling famous kita boleh tengok kat sini Trust Wallet, uh, Jack Liberty, Coinbase, Coinomi dan sebagainya. Okay, ini antara Macam contoh. paper wallet ni dia macam kertas biasa? Kertas Paper QR code wallet. biasa ke? Ke macam mana? Dia bentuk macam mana? Dia paper wallet. Um, Maknanya kita kalau kita kita pergi dekat crime scene tu kan, adakah dia macam kita kertas yang kita print QR code tu? Macam tu ke? Tak kan? Ke macam mana? Dia ya macam betul. kad ke? Betul, betul. Ah, Macam tu. betul. Kejap saya okey, saya sharekan macam mana cara nak create.
Sebab kalau account tu dia unique ID kan. Macam mana? Dia kalau macam contoh kalau kita ada macam Maybank to you yang QR code, dia punya yang untuk Bitcoin punya wallet ni pun dia ada dia punya ni kan. Maksudnya ada ID yang unik kan kalau nak buat Ya, betul. untuk transfer. Betul. Setiap dia ada public address ni ataupun public address dengan juga private key ni. Memang setiap satu wallet ni dia ada, kita akan generate uh, public key yang berbeza lah. Public key ataupun private key yang berbeza. Dia Maksudnya memang dia dalam yelah yelah macam yang tadi Izwan cakap, macam kita punya bank ada QR code masing-masing tu kan, betul. based pada so paper tu adakah dalam bentuk dia kertas ke Dia, ataupun sebenarnya dia dia memang kertas yang kita boleh print out. Kita generate, lepas tu dia boleh kita boleh print out. Sekejap tapi jarang-jarang orang pakai lah ke orang banyak pakai yang device ataupun yang tadi tu yang dalam mobile. Dia sangat jarang orang pakai lah. Okey, nampak tak skrin saya ni? Sekejap saya share macam mana orang create paper wallet. Ni just untuk pembelajaran lah. Okey, dia ada beberapa website yang menyediakan perkhidmatan kita nak prepare kita punya paper wallet lah. Okey, salah satu dia bit address macam ni. Kita boleh create random punya Bitcoin wallet. Kita just pergi ke bitaddress.org, tuan-tuan puan-puan pun boleh cuba buka kod. Dia cara nak generate dia, kita just movekan kita punya mouse sampai dia cukup 100%, nanti dia akan generate paper wallet tu lah. Doktor boleh nampak kan saya punya website ni? Nampak maknanya you Okey. tengah buat apa sekarang? Okey, ni dia dah siap. Ini paper wallet. Okey, kalau tengok sebelah kiri ni Bitcoin address, ini adalah sekiranya orang nak masukkan kripto ke dalam wallet ni, dia akan masukkan kepada ni lah Bitcoin address ni. Kita just scan, kita boleh transfer cryptocurrency ke dalam address ni. Memang betul boleh guna. Betul. Lepas tu sekiranya kita nak spend kita punya, contoh saya dah transferkan 0.1 Bitcoin dalam address ni. So kita boleh check dalam Wallet Explorer memang ada 0.1 Bitcoin. Lepas tu kita boleh belanjakan Bitcoin tersebut dengan menggunakan private key ni lah. Dia ada beberapa step yang lain lah untuk kita belanjakan Bitcoin daripada paper wallet ni. Ini saya share antara wallet-wallet yang ada lah. Salah satunya paper wallet macam ni. Tapi macam paper wallet ni dia ada banyak kelemahan lah. Sebab contohnya satu, sebab dia adalah kertas. Senang koyak, senang terbakar, kena air rosak dan sebagainya. Tapi dia memang cryptocurrency wallet yang boleh digunakan. Memang pure punya lah. So kalau kata kita nak guna, kita just print out, dia akan kita boleh gunakan paper wallet ni. Alright. Tapi untuk paper wallet ni dia tak berapa famous sangat sebab dia apa? Cuma menggunakan kertas kan, tak berapa selamat lah. Okey, ni contoh unhosted wallet. Okey, ni saya cerita pasal seed phrase lah. Seed phrase ni adalah 12 hingga 24 perkataan. Dia ibarat macam kita punya account password lah. Lepas tu kita boleh guna dia untuk kita restore Bitcoin cryptocurrency wallet kita yang ke dalam device yang lain. Ini contoh, sekiranya kita set up cryptocurrency wallet, kita akan dapatlah perkataan-perkataan ni semua dan kita kena simpan dengan elok lah. Sekiranya orang lain terjumpa dan orang tu tahu tentang cryptocurrency, dia boleh extract semua cryptocurrency yang ada dalam wallet berkenaan. Okey, seed phrase ni pun salah satu yang kita perlu tengok lah apabila first responder turun ke crime scene. Dia perlu tengok benda-benda ni juga. Kalau terjumpa, boleh ambil untuk kita buat rampasan. Okey, okey, so far itu saja untuk saya punya slot lah. Okey, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Saya ada satu soalan. Untuk hardware wallet ni, Siapa so ni? cara Saya dia, tak nampak. Siapa? Hairi. Okey. saya hari ya. Alright. Untuk hardware wallet ni, cara dia bekerja macam TPM ke? Maksudnya
contoh kalau hardware wallet kita hilang, kita boleh masukkan seed value untuk recover juga. Okay. Hardware wallet ni dia ada step by step untuk kita guna dia. Contoh macam hardware wallet ni biasanya kalau kita nak gunakan dia, kita perlu ada beberapa application dalam kita punya, sama ada dalam mobile ataupun dalam kita punya laptop lah. So kita kena synchronize. Hardware wallet ni dia digunakan semata-mata untuk membuat pengesahan. Contoh, saya terjumpa seseorang suspek punya uh, okey, yang ni dipanggil ledger lah. Contoh saya terjumpa aplikasi ledger dalam dia punya mobile phone. Contoh dalam tu saya terjumpa, let's say lah kita cakap dalam tu ada 10 Bitcoin. Tapi suspek punya Bitcoin tu saya tak boleh buat rampasan sehingga saya jumpa hardware wallet ni. Sebab hardware wallet ni perlu ada untuk saya buat pengesahan pemindahan tersebut. Sama juga kalau saya nak masukkan Bitcoin ke dalam hardware wallet ni pun saya perlu generate address daripada hardware wallet ni. Dia macam tu lah. Kiranya maksudnya kalau hilang hardware wallet ni tak boleh masuk lah. Kejap. Oh, tadi tanya pasal ni. Itu Okey, itu untuk soalan untuk saya. kita set up untuk kita set up hardware wallet ni, peringkat awal dia akan minta kita save macam ni lah, nampak ni seed word ni semua kita kena tulis tau. Okey, kita kena tulis, kita kena simpan hardware seed word ni di tempat yang selamat lah, jangan orang jumpa, jangan tempat yang mudah tenggelam dalam air, jangan tempat yang mudah terdedah kepada api dan sebagainya. Okey, contohlah Tracer ni dah set up dengan gunakan seed word ni. Sampai satu masa tiba-tiba tracer ni hilang ataupun dia pecah ataupun dia punya LCD ni rosak dan sebagainya. Apa yang kita buat? Perlu buat kita kena beli dapatkan hardware wallet yang lain dan kita perlu recover dengan menggunakan seed word yang sama. So kita contoh dalam ni contoh kita dah ada 10 BTC, walaupun dia rosak, apabila kita recover dengan seed word yang sama, kita akan dapat balik kita punya Bitcoin tersebut. Alright. Dapat? Dapat, terima kasih. Dia seed word ni dia guna untuk recover jugalah wallet kita yang sedia ada. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Dia siapa yang main blockchain ni dia akan very clear lah kan, betul tak? So bila kita Ah, tu macam mana? betul doktor, sebab untuk topik-topik contohlah macam saya ni sebagai trainer juga, tapi saya trainer buat masa ni memang kepada law enforcement lah, sama ada IO, PDRM sendiri ataupun pegawai-pegawai daripada LHDN, SPRM, AC dan sebagainya. Untuk khusus seminggu yang saya jalankan, saya boleh cakap daripada zero, apabila habis seminggu training saya bagi, peserta biasanya akan dapat 5 hingga 10% saja. Dia tak akan dapat 100%, sebab benda ni kena berterusan lah. Macam saya dah bergelumang dengan kripto ni daripada tahun 2018, pun masih dalam proses pembelajaran lagi. Apatah lagi orang yang baru first time hadir khusus dalam masa seminggu dan sebagainya. Dia memang ongoing proses lah. Dia nak betul-betul mahir, bagi saya rasa dia kena main dulu Bitcoin, blockchain semua ni lah kan, tu kan. Dia ada mesti Betul. ada account, dia buat Betul. transaksi, and Betul. then daripada situ dia akan cepat faham lah kan. For those kalau kita berada di luar, saya rasa agak challenge jugalah untuk fahamkan benda ni. Betul, So sebab maknanya in your training tu memang diorang akan buat account ke macam mana? saya akan galakkan diorang untuk kita akan ada hands on session lah. Kita akan buat pemindahan cryptocurrency dari satu wallet dan ke satu wallet yang lain. First kita minta diorang set up wallet dulu, then kita akan provide diorang dengan cryptocurrency, sama ada yang dummy ataupun real. Kita akan minta dia buat real punya transaction, pemindahan dan sebagainya, baru boleh nampak lah. Daripada kita cerita teori je memang tak akan nampak apa. Kita kena buat training, kena ada buat praktikal dan sebagainya. So training tu, you punya training tu training apa nama dia? Mana tahu kalau kita nak bagi memang buat proper training pasal ni kan. Makna training apa? Apa tajuk training tu? Biasanya kami akan pergi kepada basic cryptocurrency investigation. Lepas tu kita akan pergi kepada advanced investigation. Kita akan buat rampasan dan sebagainya lah. Sekejap Kita akan buat siasatan dan rampasan. Oh.
Tapi Okay. training ni memang ada dibuat oleh pihak cyber security. Memang dia buat certification tapi berbayar lah. Kos dia agak tinggi juga kalau untuk yang berbayar tu. So tak apa, hari ni kita Nanti sesi kita cuba pengenalan. belajar dengan Tuan Adeli lah. Boleh. Untuk classmate tak ada masalah. Tuan ajak untuk investment sekali tau. Saya banyak saya akan letak dia punya macam antara syarat-syarat je lah. Kita ni bukan kita macam mana? Bukan not financial advisor lah. Tapi untuk more kepada siasatan. Jangan ambil Ah, kesempatan. not financial Aduh. advice sebab bila Bukan. bila tak dia ada pro and cons. Bila kita advice kita adalah basic knowledge tu. Bila masa kita advice, masa harga tengah cantik semua orang senyum, tapi bila harga merudum dia akan cakap, tuan lah ni ajar tak betul, tuan lah ni tengok saya dah rugi banyak. Kan tak cantik tu. Alamak. Masa dia untung dia senyum, dia diam. Masa dia rugi dia cari kita. Tak mau macam tu. Untung Oh, bukan dia nak pun sales ada kan. untung rugi jugalah. Ada doktor. Dia macam dia memang Dia cara apa sama tu? trading lah. Something Yang like stock Dia market. like macam trading. trading. Betul. Okay, so open pada question. Saya tengok yang Zul tadi dia ada buat flowchart. Zul, share balik your flowchart tadi. Saya nak tengok flowchart. Okay. Yang ni. Okay, yang ni. Gain access to crypto wallets. Maksudnya once case happen lah. Maknanya gain access to crypto wallets ni maksudnya suspect punya crypto wallets lah. Ya, sebenarnya yang chat yang Zul share ni adalah a part of dalam kami punya SOP lah. Ini yang basic, maksudnya kita ini chat ni kepada first responder apabila dia masuk ke lokasi kejadian. Apabila dia dah terjumpa, dah buat triage dan sebagainya, dia terjumpa device, contoh dia terjumpa handphone ataupun laptop, dia tengok dalam device tu ada crypto wallet, so dia gain access to crypto wallet lah. Maksudnya gain access ni maksudnya kalau dia terjumpa wallet, macam saya share tadi, dia terjumpa, contohlah dia terjumpa wallet trust, maksudnya dia masuklah dalam wallet tu, dia tengok okey dalam tu ada cryptocurrency jenis apa. So contoh dia terjumpa dalam tu, okey ada 10 BTC, ada 5 Ethereum, ada 3,000 Ripple dan sebagainya. Then dia akan pergi kepada yang second step tu lah, dia akan dokumen detail. Maksudnya dia akan tulis nota, dia akan ambil gambar, kalau perlu dia akan buat recording dan sebagainya. Oh, daripada gain access tu dia perlulah ada suspect punya password lah kan? Betul tak? Ke? Gain access ni daripada dalam banyak-banyak experience saya buat rampasan, dia ada banyak senario, doktor. Contoh kita nak jumpa device, lepas tu kita dalam tu terjumpa crypto wallet dan sebagainya, tapi bila kita nak masuk kita tak dapat. Lepas tu suspect ni dia ada buat password dan sebagainya. So kita akan guna apa saja cara sampai kita boleh akses kepada crypto wallet tu lah. Oh, Apa tapi saja biasanya cara. kalau apa saja cara lah. Maksudnya yalah, maksudnya suspect patut bagi password lah kan? Ke? Dia dalam Macam dalam kita punya akta memang ada dalam section 4, section 5. Nanti saya detailkan, dia memang suspek tu memang perlu memberikan kata laluan untuk kita akses, untuk pihak berkuasa untuk akses kepada wallet tu lah. Itu yang saya cakap tadi, apa saja cara lah. Kita pulas telinga dia ke, kita tarik hidung dia, itu atas budi bicara. Janji kita boleh akses. Kalau dia terus bagi tu senang sangat lah kerja you all kan. Tapi Anak ambil lah. Macam biasanya tu. lah dia orang tak nak cerita panjang, dia tahu kalau dia buat susah pun dia pun susah, so biasanya dia orang akan bagi je. Dia tahu memang kita akan dapat masuk juga walau macam mana pun Hmm. untuk kita access. Apa maksud confirm the target address? Confirm the target address, maksudnya kita
dalam analisis yang kita jalankan, kita contohlah untuk membuat rampasan ni pun dia ada banyak senario, sama ada kita terus direct pergi ke crime scene ataupun berdasarkan operasi khas dan sebagainya, ataupun kita buat rampasan berdasarkan siasatan ataupun analisis awal. Contoh dalam analisis awal kita jumpa suspek ni dia biasanya dia akan menerima cryptocurrency daripada satu wallet. So kita access pula dalam device dia, kita jumpa wallet yang kita dapat daripada analisis yang kita jalankan. So kita akan confirm wallet dia adalah related dengan siasatan yang sedang kita jalankan. Dekat Hmm. crime scene ni, satu crime scene contohnya dekat rumah suspek ke macam tu. Memang you all tak akan bawa balik laptop dia, handphone dia semua ke lab ke macam mana? Maknanya Okey. buat Maksud saya, okey. maksudnya sini doktor dah nampak lah situasi dia. Dia macam ni doktor. Untuk cryptocurrency, biasanya kita akan buat rampasan on the scene. Maksudnya dalam dekat crime scene tu kita jumpa dan kita akan buat rampasan. Berbeza dengan device barang-barang kes yang lain, kita akan bawa balik, kita akan extract data dan sebagainya. Cryptocurrency ni dia sifat dia lain sikit. Ada dia punya antara isu dia macam ni lah. Contoh dalam masa kita buat serbuan tangkapan, kita dah terjumpa cryptocurrency. Pernah ada kes yang sebelum ni, ada pegawai penyiasat ataupun pegawai serbuan tu decide, okay tak apalah, kita dah jumpa cryptocurrency, kita bawa balik office lah. Okey, dia bawa balik. Contoh masa dekat crime scene tu, dia dah ternampak ada dalam 2 BTC, 2 Bitcoin lah. Lepas tu bila sampai ke office nak buat rampasan, dia tengok Bitcoin tu dah kosong. Nampak tak situasi dia? Apabila apa yang menyebabkan kosong? Sebab contohlah kita dah tangkap si A ni. Si A ni apabila polis datang ke premis, tangkap dia. Si A ni ramailah kaki-kaki dia yang kat luar sana. So kawan-kawan dia akan cakap, "Oi, A dah kena tangkap." Okey, nanti dia punya sindiket yang lain cakap, "Oi, dekat A ni kita ada Bitcoin kan?" Okey. So sindiket ni kawan-kawan dia akan buat pemindahan secara cepat lah sebelum polis rampas. Itulah sebabnya apabila kita pergi ke crime scene, kita akan buat rampasan on the spot lah sebaik-baiknya. Kalau kita bawa balik, kemungkinan kita nampak masa crime scene ada, bila bawa balik benda tu dah tak ada. Cryptocurrency macam tu situasi dia. Sebab crypto wallet tu mungkin dia bukan dikawal oleh seseorang. Kalau crypto wallet tu milik sindiket, mungkin kita jumpa dekat si A, tapi crypto wallet tu sebenarnya telah diklon kepada device si B, si D dan seterusnya lah. So bila dia tengok A dah kena tangkap, B akan buat pemindahan secara on the spot. So bila kita nampak tu, biasanya kita akan buat rampasan terus. Dia banyaklah situasi yang kami dah hadapi sebelum ni. And then yang tu dia kata transfer cryptocurrencies to a control wallet. Apa maksud dia? Apa Okey, maksud? transfer cryptocurrency to a control wallet, sebab kita nak elakkan tadilah, sebab contoh macam first kita dah jumpa barang kes dalam device suspek. So macam tadi kita cakap, okey tak apa, kita bawa balik dulu. Apabila kita bawa balik, kita risau macam yang saya cerita tadilah, jadi kosong dan sebagainya. So kita akan, apa langkah yang selamat, kita akan transfer ke dalam control wallet ni, kita panggil government wallet. So kita pun ada satu wallet kita tersendiri, kita buat untuk kita rampas kripto daripada suspek ni, kita akan transfer kepada government wallet lah. Macam kami PDRM, kita pakai hardware wallet yang macam saya tunjuk tadi, sama ada Ledger ataupun Trezor. Kita akan transfer ke dalam government wallet. Oh, boleh gitu Dia macam tu. Kita tak boleh Mana bila biarkan dah benda dalam dah device. transport tu dah diorang dah tak boleh buat apa lah dah maksudnya. Bila kita dah transfer, tak boleh apalah, sebab benda tu kita dah ambil alih. Cryptocurrency tu kita masukkan dalam wallet kita sendiri. Wallet kerajaan lah. Oh. Kalau kita biar dalam wallet suspek, dalam device dia, kita nak tunggu buat extraction di forensik, di lab dan sebagainya, kita takut macam yang saya cerita tadi. Takut dia akan buat pemindahan. Oh, Itu interesting. antara challenge menjalankan rampasan cryptocurrency. Okay, the rest tanyalah. Saya memang suka because actually from my ni memang blockchain ni agak baru lah for me. Maksudnya dari sudut forensic side tu lah.
Dan saya pun pernah explore blockchain a few years ago, just tengok-tengok macam tu je. Tak pernah lah go in depth lah sebab tak terfikir lah nak main blockchain time tu kan. Kalau main sedangkan saya dah jutawan aku, ya insyaAllah. Yang ni, what is actually this? Chain analysis is actually apa? Okay, chain analysis adalah commercial tools lah. Tadi yang sebelum ni adalah OSIN untuk kita buat. Ini adalah Wallet Explorer, OSIN. Tapi berbeza. OSIN ni free lah, of course free. Yang free ni bila kita buat analisis, kita akan dapat raw data saja. Kita akan dapat raw data, kita tak ada hala tuju, kita tak tahu kripto tu pindah daripada mana ke mana. So dengan adanya commercial tools macam ni, kita boleh nampak lah cryptocurrency tu berpindah dari satu wallet ke satu wallet yang lain. Tapi tools ni kami pakai sebelum ni, tapi dia punya cost dia tinggi jugalah. Dia punya subscription setahun dalam 1 juta something macam tu. Ui, Sebelum ni you kami rasa pakai, kami dapat universiti boleh buat tak? macam mana? You rasa Boleh? universiti boleh buat tak on research? Kita jual murah je 500,000. Ah, boleh. Sebab kami pakai sebelum ni, ini adalah tajaan daripada United Nations. Kami pakai setahun sebelum ni. So sekarang ni kami dalam proses perolehan semula lah. Dah dapat bajet RMK baru ni. Dalam Maknanya proses ini perolehan semula. adalah dia tak nampak. Yang graf tu untuk apa? Dia tunjuk apa? Yang Graf-graf kiri ke bawah. kanan? Yang Yang graf sini? tu untuk apa tu? Bulat-bulat ni. Okey. Yang ni dia, okey, inilah kelebihan tools berbayar ni. Dia akan bagi guideline kepada kita yang buat analisis. Dia akan tunjukkan kita pergerakan kripto tu dia pergi ke mana. Ni yang belah kiri ni, kripto tu datang dari mana. Dia akan tunjuklah. Dia datang daripada ATM, datang daripada darknet punya market, dia datang daripada exchange, daripada gambling site, daripada high risk exchange dan sebagainya. Lepas tu, kripto tu juga pergi ke mana? Dia akan bagi guideline kat kita, dia akan pergi contoh macam ni, dia pergi kepada mixing site. Mixing ni macam siapa tanya sebelum ni, Hairi mixing ni tempat untuk diorang launder cryptocurrency tu lah. Okey, lepas tu ada yang pergi ke darknet market, lepas tu P2P exchange dan sebagainya. Saya ada satu kes ongoing, satu kes bunuh yang sedang saya buat, tapi saya risau nak share sebab saya difahamkan sesi kita ni dirakam sebab saya punya slide ni sangat-sangat confidential, so saya tak berani nak share lah. Oh. Dia Okey, satu saya offkan rakaman sekejap boleh? kalau ada Boleh. ni memang ongoing. Saya dah tanya tadi, Atirah cakap benda ni untuk kita punya sajalah. Okey, Nak ni saya Tak offkan ada. record ke Itu apa? itu untuk kegunaan sendiri je. okey. Saya rasa dekat kelas okey kot kalau kita buat kat kelas nanti Tuan Adli. Sebab Ya. dia rakam Okey, kan. masa kelas nanti share lah. Benda Nanti ni kita kita Okey, jumpa MC. fizikal. sebab saya makan masa lama sangat ni, marah dah doktor dia orang. Saya cakap kalau biasa kalau saya cakap lama sangat dia orang marah. So saya kena cut kat sini doktor. Nanti kita jumpa kat kelas. Okey, dalam kelas nanti secara Sebab fizikal sebab memang ada satu ongoing case warga negara kita diculik dan dibunuh di Filipina. Saya buat case ni memang sukses lah, tapi sampai saya dapat keluarkan suspek dia semua ada kat sini. Tapi saya tak boleh cerita detail kat sini sebab tak apalah, kita jumpa kat kelas fizikal nanti. Alright. So okey. terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Dia tak aci tau. Lain kali Reno dengan Zul ni kena pecah pada Adli. Adli kena guru lain. Kalau tak Reno dengan Zul dia selamat, orang tak banyak tanya dia sebab kita tanya expert kan. Next time Aduh. Reno dengan Zul kena pecah. Adli kena lain. Apa tuan, saya lanjut Ni tertarik orang tuan. ah. Okay. Tapi very Okey, terima interesting. kasih. Paper apa yang you all Okay, cari? Doktor. Ada paper yang berkaitan tak? Paper apa yang you all refer? Ada any papers tak yang cerita pasal ni? Tengok Ada references tadi you all. ada dekat references tadi Ada to all dekat the references. papers share. Ya, Ada kasih. dalam slide ke? Saya nak tengok paper apa yang you all refer. Ada last Eh. tadi. Saya share balik. Zul share semula. Ya.
Tu dia. Yep. Tengok apa-apa. Comprehensive Forensic Preservation. Ni tahun 2022. 2022. Okay. Oh, yang ni pun 2021 pun dah dibincang juga, review of digital framework for blockchain. Ini Ya. Malaysian punya presenter paper. Ni semua Malaysian punya presenter. Oh, yang ketiga tu Sarah Taylor ni. Atas tu Oh. pun Sarah Taylor kat. Yang first tu pun Sarah Taylor. Oh, okay. Kalau So selain pada the ni last ada one yang nombor 4. Yang last one nombor 4 tu, itu yang polisi prosedur yang Tuan Adli share tadi. Aha. Saya selalu internet. Selain pada ni, you ada jumpa kalau dekat kan, you ada biasa IEEE Scopus ke website ke, any papers yang discuss on crypto wallet forensics for blockchain forensic ni ada tak? Saya rasa yang ni kita jumpa dekat ITT790 juga. Ya, dia keluar yang ni lah. Aha. Ya. Okay. Alright. Thank you for this group. Next time tak Aci next time Adli ni sama ada dia alone, Reno solo kena lain. Kalau tak korang berdua selamat tak kena tanya. Tapi dah tak ada dah. Lepas ni dah terus test dengan ni lah. Kita dah tak ada assignment ni dah. Okay. Alright. So next. Nanti all share juga lah your slide ni sebab saya nak ambil input sebagai your test. Nanti share juga dalam group, nanti upload juga dekat YouFuture. Nanti saya buat saya buat folder kat YouFuture. Alright, next. Next siapa nak present? Next. Takkan semua dah siap kan? Next siapa? Awak lah. Terkesima group WhatsApp group 1 punya presentation ke? Tak apa, tunjuk je apa yang ada. Diorang memang patut macam tu. Sebab diorang expert kat situ. Kalau diorang buat less daripada tu, confirm lah markah diorang kurang. So they have to give more. Sebab memang dah expert duduk dalam group tu. So you all, tak apa, just share apa yang you all dapat. Sebab kita base pada paper kan. Okay je. Cepat. Saya tak expert doktor, saya student je. Tak ada. Saya memang expect korang punya group kalau buat less daripada apa yang sepatutnya masih saya bagi markah kurang. Okay, next apa? Next. Hairi ke? Hairi? Izwan? Ayo. Apa hal? Apa sudah berlaku? Cepat. Atira, cepat. Izwan, Syami. Ayo, apa sudah berlaku? Takkanlah. Share je, just share apa yang korang punya finding. Buat saya, doktor. Hairi. Hadi akan share slide. Okay, kejap saya share sekejap. Doktor kami next lah. Takut tak terkesima sangat dengan grup tu. Diorang memang expert. Betul lah doktor, kita orang agak terkesima tengok tadi tu macam ragu-ragu nak present. Itulah. Ada nampak skrin saya tak? Ada. Okay, Hairi boleh start. Okay, Assalamualaikum everyone. So today me, Hairi and Hadi will be presenting on the standard operating procedure in digital forensics for cloud forensics. Okay, next. Okay, so the first paper that we review is on the comprehensive review of cloud forensic and blockchain based solution. So this paper is written by Pallavi and Bhatti in 2022. Next. Okay, so this paper tells a lot about cloud forensics. So basically this paper tells on the usage of digital forensic in cloud computing as a subset of network forensic to preserve evidence in a manner that is appropriate for presentation in a court of law. So most of the issue that is being presented here is that
So when dealing with cloud forensics, there are always two entities, which is the end user and the cloud service provider. So one of the issue is that the data center may not be valid in the country where host server is physically issued. So contohnya yang ni macam mungkin data center tu kita hosted dekat China. So bila kita hosted kat China, kita kena bypass tu dia punya rules and regulation tu lah untuk dapatkan data tu. So itu adalah one of the issue. Okay. Tapi kalau kita kat Malaysia, so ada rules and regulation yang memerlukan kita untuk host kita punya own data center kita sendiri dekat Malaysia. So itulah. So the other issue is that CSP may choose to withhold information on customer logs on purpose. So I think for this one, it depends on the CSP itself. So contohnya macam kita ada end user and then kita juga ada cloud service provider. So bila kita sebagai investigator nak masuk, so kita akan deal tau dengan cloud service provider. So kadang-kadang cloud service provider ni dia tak nak bagi info tau, info yang kita perlukan untuk tengok log semua ni. So bila berlaku ni kita kena minta tolong kita punya end user entity lah untuk request daripada cloud service provider ni untuk request info. Okay. Lepas tu juga sometimes the method of evidence gathering is out of control and may not be admissible in court. Okay. So yang ni isu dia pula kadang-kadang akses kepada sesuatu cloud storage tu maybe dia tak regulated. Okay, contohnya macam kalau dekat AWS kita ada S3 bucket. Okay, so S3 bucket ni apa function dia? Function dia untuk kita nak store data, kita nak host static website, kita nak host website yang ada some level of JavaScript. So bila information ni bila kita tak control properly, semua orang boleh masukkan info ni. So benda tu jadi isu lah. So dekat bawah tu boleh kita tengok kita ada 3 areas which is technical, organizational and legal. Okay, so technical yang saya cakap tadi lah yang macam mana data tu dikawal, CSP tak nak bagi info tu. Kalau organisation ni dia bergantung kepada organisasi tersebut. Legal ni bergantung kepada sesebuah negara tu. Okay. So dia ada two key actors, CSP and end user. Okay, next. Okay, so based on this paper, dia ada bagi 4 ways to acquire evidence for digital forensics in cloud computing. So the first step is the identification process. So basically we identify the evidence and incident. So first we need to identify evidence that should be proven as a good evidence that is described in the case scenario, something that is really occurring. So I think for this one, we can look at logs as one of the example. Now for the second one is the collection and preservation. This is a process of gathering evidence from digital sources and protecting the evidence. So this one may involve mobile phone, emails, hard drive, and other digital media. So we need to ensure that evidence processing does not occur without tampering. Okay. So the next one is the examination and analysis. So we need to analyze and evaluate the digital evidence gathered. So this one is the consolidation ataupun gathering of the relevant data, and then we need to make sure of the relevant data determining whether the evidence is sufficient to draw a conclusion. Okay, so maksudnya data dekat cloud ni akan jadi memang banyak, so kita kena pilih yang sesuai saja untuk kita withdraw conclusion. So the last one is the presentation. So this part is simply a compilation of all of the data and then put it inside the report. So, the report must be sufficient so that the report should be admissible in court. So the most important thing for all of this process is the chain of custody or COC. So chain of custody ni seperti yang kita sedia maklum lah, dia macam mana evidence tu ditransfer daripada satu ke satu tempat. So documentation pun penting. Setiap kali kita buat sesuatu, kita kena dokumen benda tu. Okay, next. Okay, ini Hadi akan present. Okay, thank you Ayri.
Okay, Assalamualaikum semua. Now saya akan explain dua artikel yang kami tengok untuk SOP yang diorang gunakan. Dua-dua artikel ni menggunakan SOP yang hampir sama. Yang untuk first paper, tajuk dia Digital Forensic Process Model for Cloud Computing. Okey, dalam artikel ni, the concern of in this article, the examination and the analysis phase does not mention how the forensic evidence on analysis can be used to trace the occurrence of an incident or help in understanding the sequence of the event that lead to that incident. So that they modified from the Martini digital forensic framework by detailing on the examination and analysis of evidence collection phase was purpose. That the SOP that they use is called event sequence graph that reconstruct the crime and understand the sequence of the event leading to the security incident in cloud computing environment. Basically, the event sequence graph can be used to for event reconstruction and validating event sequence, and also ensure the integrity of the chain of custody during the investigation. So this technique can help to establish the possibility relationship between the incident on the perspective of same or related incident to that crime. So for the next is, so this is the SOP that that has been used in this article. The SOP outlined in the article started from the identification that involved the confirming the crime and identify the multiple entities involved in digital event that require the forensic investigation. So maknanya dia identify apa crime tu berkaitan pasal apa semua lah. And then the next SOP is the collection. The collection is about they collect all the related evidence. For example, like the hardware or something else. So the third phase is the preservation, which is they collect all the data from the previous collection, from the previous evidence that they collect. And as well, they secure the evidence in the secure storage. And the fourth SOP is the examination. The examination phase, they deal with the both physical and logical extraction of digital evidence during the acceptable procedure. And the last one, once they get what the data that they want to extract, they do the analysis and present, do the presentation or reporting, or what we call the documentation, something like that. Okay, the analysis in this article, they use the time frame analysis or hidden data analysis for the application, file analysis, and the ownership analysis of that evidence. So for the presentation, it involves the finding of the analysis, and after that it will be documented
to present it accordingly. Okay, so for the third paper, title is the Digital Evidence Data Collection, the Cloud Challenge. Okay. For this article, this article is primarily discuss the challenge related to the forensic data collection in the cloud. This article is highlighted 7 major cloud forensic data collection challenge, including the need to rely on cloud service provider, multi-tenancy, uh, impermanent nature of data, volume of data, jurisdictional issue, lack of sophisticated tools, and the inability to turn off all the server. And there is the new type of security attack in addition to concern about to conduct the investigation once the organization become aware of the successful attack. So ini adalah beberapa concern ataupun challenge yang di-highlight dalam artikel ni yang melibatkan attack on the cloud computing. So in this article, they propose the digital forensic investigation process, or we call DFI process. The description of the DFI process, which is consists of identification, preservation, collection, examination, analysis, and reporting presentation. This SOP is quite similar from the previous article. Okay, this one is the 5 SOP that I just mentioned previously. So for the identification, the incident in this phase, the incident will be discovered and identify what is the evidence and what is the location of the crime. So after that, they will do the preservation and the change of custody will be begin. And the third one will be the collection of the data execution via technique that that's suitable in the for the crime, for the data that they want to extract. Okay, for the fourth phase, which is examination and analysis. In this phase, they will examine or analyze what the data that they has been collect and create the conclusion on about the crime, on about the what they have finding on that analysis. And the last one is reporting and presentation. In this phase, they will be developing a report based on what have been the investigation finding, and also after that they will submit the report to the PIC lah. Okay. So this is the reference for our 3 articles that we have find out. Okay, that's all from us. Thank you. Any question? Okay. You all ada contoh cases tak yang melibatkan cloud? Maknanya cloud ada, based on this paper, dia ada highlight tak apa-apa contoh case yang dia berkaitan dengan cloud lah. So bila case tu happen, so diorang macam contohnya kan memang most of the paper dia sudut overall faces ni sama kan. Tapi nak tengok dari sudut
Macam mana dia nak identify cloud tu, cloud suspect ke macam mana? Dia nak access dekat cloud ada tak contoh kes? Pernah ada tak you jumpa? You try cari ke contoh-contoh kes yang melibatkan cloud? Untuk dalam artikel yang kami cari ni, dia tak adalah highlight apa contoh-contoh cloud. Dia just highlight apa challenge yang akan jumpa bila kita nak buat investigation pasal cloud forensik ni. Jadi itulah mungkin next time kami akan tengoklah benda tu untuk macam untuk compare lah apa SOP ni related to what crime. Mungkin dia orang ada certain SOP adalah untuk certain crime issue. So untuk kes ni kami tak ada jumpa lagi lah untuk crime apa contoh-contoh dia tu lah. Macam ni kan? Okay, back tadi. Back. Okay, macam tu. Okay, macam first tu kan. And ni slide sebelum. Oh, right, yes. Macam contohnya kan, identification. Identify the evidence and incident kan. So, dari sudut evidence tu yang melibatkan cloud forensics. Apa sebenarnya yang dia highlight as a evidence tu? Apa dia? Adakah contoh ada account Google, cloud ke whatsoever ke macam mana? Contoh kat situ. Dia kata identifying the evidence. Kan sekarang ni kita refer pada cloud forensic kan. Kalau kata evidence, apakah yang dikatakan evidence tu? Yang macam dalam kes ni, evidence yang dikatakan dalam ni adalah contohnya macam logs. Itu adalah salah satu dia punya evidence lah yang di-mention dalam kes ni, dalam paper ni. Log tu log apa? Dia just mention general log je. Dia tak ada mention specific log. Sebab log ni apa yang saya faham lah, dia bergantung kepada cloud service provider. Different type of log ni boleh di-generate daripada different cloud service provider ni lah. Contoh kita ada web application log, kita ada network log, benda-benda macam tu lah. Tapi untuk kita dapatkan log ni, kita kena subscribe lah to that particular service. Saya okay. Doktor, kalau saya boleh ni sikit lah. Macam bila kita cakap forensik ni, it doesn't necessarily mean macam apa crime cases lah. Boleh jadi juga macam apa that cloud punya hack. So they do this apa macam cloud forensik ni untuk determine siapa yang apa the perpetrator, daripada mana dia datang. So yang apa one of the evidence yang apa punya kawan cakap tadi pasal log lah untuk determine. So daripada log tu siapa yang ada the last access apa semua. Cuma kalau saya boleh apa tambah sikit, the challenge dalam cloud forensik Malaysia ni is dari segi undang-undang. Sebab kita tahu apa most of I think most of apa cloud service provider ni is apa daripada luar lah, bukan Malaysia punya company. So bila dia daripada luar ni, dia punya undang-undang tu tertakluk pada undang-undang negara dia lah. Kalau macam Alibaba, dia tertakluk pada undang-undang China, Microsoft, Google tertakluk kepada undang-undang syarikat. So kadang-kadang saya tahu apa law enforcement dia agak susah lah sebelum ni untuk dapatkan kerjasama daripada apa cloud service provider ni untuk provide access to the cloud lah. But I think NASA dengan MCMC sebelum ni pernah buat macam cloud service provider agreement yang mana untuk apa dia orang buat macam bengkel, ada perbincangan lah macam mana nak give access to law enforcement bagi siasatan lah, bagi proses siasatan purely on investigation purpose only lah. Tapi yang saya pun tak terlibat secara langsung, tapi saya tahulah yang apa, paling susah sekali nak dapat agreement daripada Microsoft dengan Google lah, sebab dia apa, ada kaitan dengan perundangan dekat US lah. Lepas tu apa bagi pihak kerajaan Malaysia sendiri, kalau sebelum ni saya tak tahu kalau ni lah kalau aware, sebenarnya kerajaan Malaysia untuk data-data kerajaan tidak dibenarkan
dibenarkan diletak dalam cloud. Oh. Untuk banyak sistem kerajaan tidak digunakan dalam cloud sebab itulah isu kedaulatan data sovereignty. Sebab kita tahu cloud ni dia macam saya kata dia bukan dekat Malaysia kan. So kita tak nak data kerajaan letak dekat cloud yang kita tak tahu ada kat mana. Itu the concern of CGSO sebelum ni lah, sebab yang keluarkan arahan ni daripada CGSO, dia yang jaga keselamatan data kerajaan. So sebab tu any sistem government dia tak boleh duduk dalam cloud lah. But then as kita pun masa sendiri dengan mampu pun kita pun dah bincang juga lah dengan CGSO. Benda teknologi dah makin canggih, kita tetap belakang. So we did macam another round of discussion, ada consultation dan semua. And then ada satu arahan keselamatan baru yang dikeluarkan oleh CGSO, I think back in 2021 kot. Dibenarkan untuk data-data kerajaan atau sistem-sistem kerajaan ni menggunakan cloud teknologi ni, but limited to certain type of data. Kalau kita tahu data-data kerajaan ni dia ada dia punya segregation dia. Ada data terbuka, ada data terhad, ada sulit, rahsia besar dan sebagainya. So perkhidmatan kerajaan yang boleh menggunakan cloud ni terletak pada data yang bertaraf terbuka saja. Even yang terhad kalau diklasifikasikan sebagai maklumat, dipanggil maklumat terperingkat lah. Kalau dalam kerajaan dipanggil maklumat terperingkat, which is daripada terhad ke rahsia besar tu dipanggil terperingkat lah. So kalau terperingkat tak boleh duduk dalam cloud. And in order untuk suatu agensi kerajaan menggunakan perkhidmatan cloud ni, dia kena apply untuk dapatkan kebenaran daripada mampu. So mampu dia ada jawatan kuasa dia lah untuk menilai. Jawatan kuasa tu ada termasuk dengan CGSO dan beberapa stakeholder lain lah. Dia akan menilai sama ada sistem ni boleh guna cloud atau tak. So itu apa yang ada dalam kerajaan lah. And of course mampu pun dia ada sign macam agreement lah untuk ke mana-mana kerajaan, agensi kerajaan yang gunakan perkhidmatan cloud. Kita ada, tak silap saya, 5 kot cloud service provider yang di-recognize oleh kerajaan lah. Antaranya Microsoft, Google, Amazon dan one local punya ni is TM lah, TM1. TM1. So that's the only local cloud service provider yang being recognized dekat in government punya operation. Kalau anda Apa ni? kata, sorry doktor. Tak apa, that's okay. Kalau anda kata tak boleh pakai cloud service provider kan, macam mana nak macam bagi data macam tu pakai AD ke ataupun pendrive ke macam ni? Kalau Saya tanya je. sistem development dia guna server biasa lah. Physical, kena guna Server physical biasa server. lah. Okay, understand. Tak ada internet lah. Still boleh guna internet, but it's local server lah. Localized punya server, not cloud punya. Isu dia bukan access to internet atau tak. Isu dia adalah keberadaan data. Data tu, once kita kata data tu data kerajaan, dia kena disimpan di premis yang berada di dalam Malaysia. Tuan Rino, kalau macam dulu yang kes Mahasejahtera tu kan pernah jadi kes data dia tu park dekat server Singapore. Yang tu kes tu still data kerajaan ke apa macam mana tu? Untuk kes Mahasejahtera tu dia special case sebab data dalam Mahasejahtera tu dia declare sebagai data kerajaan lah sebab Kementerian Kesihatan yang own tu data. Tapi data tu dia kata dia duduk dekat cloud Alibaba. So apa yang NASA buat masa tu is kita tanya dengan company kat mana cloud Alibaba tu, sebab dia orang kata dia claim cloud Alibaba ni ada physical server dekat Malaysia, which is ada dekat PJ. So in order to determine yang server KKM yang data KKM ni ada dekat cloud Alibaba yang diletakkan di Malaysia. So masa tu NASA dengan ada CGSO dengan mampu kot. Saya rasa dia orang pergi ke that dia orang buat macam Discord macam forensik jugalah.
dia check balik dia punya IP, transaction, connection apa semua. And so the conclusion from the investigation tu, dia kata data KKM tu memang ada disimpan di server Alibaba yang ada di PJ. Bukan server Alibaba yang ada kat China. Itu yang membuatkan data KKM tu stay dekat server cloud Alibaba lah. Of course masa tu pun dia orang pun dah nak, tak silap saya ada satu macam dia orang buat minta peruntukan lah untuk pindahkan all the data tu mampu punya server lah, PDSA or macam local punya cloud lah. So yang tu saya tak tahulah setakat mana lah dia punya implementation tu. But untuk yang yang masa yang saya ada dalam tim Sejahtera dulu tu, kita memang dah buat investigation dan dia kata server tu memang ada di Malaysia lah, walaupun menggunakan Alibaba punya code. Rino, saya kalau tak salah saya macam cloud ni dia macam one of the roadmap punya government juga kan, ada masuk pasal cloud kan, maknanya government ke arah cloud punya ni. Saya tahun bila saya pernah ada kan. Saya memang ada lah mampu keluarkan macam satu roadmap ke arah untuk menggunakan cloud lah. Tapi itu yang dia sign macam agreement dengan few cloud service provider untuk menggunakan teknologi cloud ni. So siapa-siapa macam ada agensi kerajaan yang apply tu mampu untuk menggunakan cloud, saya dalam tak silap saya dia tak boleh pilih dia nak guna cloud apa, mampu akan tentukan. Dia akan berdasarkan round robin. Contohnya agensi 1 minta dia bagi Amazon, agensi 2 minta dia bagi Microsoft, agensi 3 minta dia bagi Google. Macam itulah dia akan guna round robin lah. Kecuali kalau agensi tu dia nak store maklumat yang terperangkat. Macam saya cakap tadi, dia tak boleh guna maklumat terperangkat untuk store dalam cloud kan. Tapi kalau ada special request dan special special orang kata approval, dia boleh guna, tapi dia akan guna dekat TM punya. Sebab TM is local punya cloud provider lah. Tapi kita punya government, kita tak ada our own cloud yang maksudnya kenapa nak pakai, ya sebab betul the issue is keberadaan data mana macam kita lah, saya yang buat cloud tu and then korang save semua kat saya punya ni, for sure saya tahu semua kan. Tapi Malaysian dia tak ada lagi yang kita punya sendiri Reno, yang government punya sendiri. Tak ada. Government dulu dia pernah lah nak buat. Sebab tu dulu dia come up with PDSA, Pusat Data Sektor Awam, which is all the government punya sistem kena host dekat PDSA, Pusat Data Sektor Awam tu lah, which is a physical data center lah. Which is kalau ikutkan dia punya macam roadmap tu, ini ke arah untuk buat government cloud lah. But then saya rasa satunya dari segi cost, dan juga yang secondnya saya rasa melibatkan perubahan orang kata lebih urus ataupun kepimpinan dekat peringkat tertinggi masa tu lah, yang membuatkan instead of develop our own, kita leverage je apa yang ada. Itulah itu yang saya nampak lah daripada kita punya observation lah. Tuan Rino, saya nak tanya. Ni siapa yang present sebenarnya ni? Siapa yang present, siapa yang tanya? Tapi tak apa, teruskan this discussion. Kita kena bertanya doktor kalau tak tahu. Betul. That's true. Okay, tanya Harry sebab kebetulan Rino kat situ. Sesuai Tadi Tuan Rino kata kalau dari segi government, kita hanya accept certain cloud service provider. Kenapa Kenapa tak ambil Ocean Base ke Alibaba Cloud ke? Kenapa yang itu saya tak berapa sure sebab kajian ni telah dibuat oleh Mampu lah. So Mampu yang buat the kajian tu, I think dia of course masa dia buat kajian tu dia kaji all the aspect lah, dari segi security, daripada segi scalability and so on lah.
kenapa dia tak masukkan macam cloud-cloud lain macam Alibaba apa semua tu, yang tu saya pun berani cakap lah, sebab saya terlibat dengan kajian yang menjurus ke arah pemilihan 5 cloud yang dulu. But of course bila kita bila government kata apa dia dia certify certain perkhidmatan tu, of course dah ada kajian yang mendalam lah dia buat sebelum dia keluarkan that kind of certification ataupun approval. Pelik juga sebab saya pengguna Alibaba, so saya tahulah macam mana in out Alibaba tu. Saya pun So, masa buat lecturer dulu pun memang improve dengan Alibaba. So bila mampu, sebab masa tu mampu belum keluar lagi dia punya tu, tapi bila dah keluar tu kita orang pun macam kita Alibaba masuk kan. Jadi of course lah kita pun dalam kata apa sebab kajian telah dibuat. So disebabkan itu juga lah masa tu terus tim Sejahtera diarahkan untuk buat peralihan lah daripada cloud Alibaba tu kepada cloud yang ni mampu punya ni. Okay, baik. Terima kasih. Sama. Okay. Next paper saya nak tengok. Next paper. Next. Okay. Mana most dari sudut based on paper yang you all tengok, apa benda yang you all nampak ke sama dan apa benda yang you rasa boleh diimprove lah dari sudut cloud forensik ni? Apa yang kami nampak sama, dia punya identification stack dia lah. Sebab dia first detect dia punya crime, what is the crime, and then dia identify apa dia punya evidence yang dia nak extract lah. Dia sebab benda ni dia sama je macam digital forensik yang lain. And then kalau untuk improvement, bagi saya cara nak nak preserve data tu, maknanya nak extract data tu macam mana cara dia. Tak macam tu hari ni tadi cakap pun, benda ni kan banyak melibatkan undang-undang untuk kita baca data apa semua tu. Jadi mungkin benda ni perlukan SOP yang lebih detail untuk bagi ramai orang lagi clear lah maksud dia. Mana both paper, 3 ke 2 paper yang cari 2? 3. Maksudnya semua hanya more pada terlalu general bagi saya lah. Saya expect, apa yang expect? Macam kita nak, macam tadi, macam yang apa tu, yang group first tadi, dia kan macam flowchart kan, mula gain access to the e-wallet. Lepas tu apa, transfer ke mana, buat ke mana. Sama. Kalau maksudnya kalau macam ni, dia still pada general lah. Maknanya you tak ada lagi jumpa mana-mana paper yang go in detail lah. Ataupun you ada jumpa tak any standards on cloud forensics? Ada? Buat masa ni tak jumpa lagi lah Doktor. Sebab ini yang macam Hadi tu. Okay Doktor, sebab kita orang ingat mula-mula tujuan presentation ni dibuat untuk tahulah cara SOP tu. Kita orang mungkin maybe miss part on the case-case yang related to digital forensik ni lah. So paper yang kita orang pilih ni hanyalah berkatakan pada SOP general saja. Sebab once you publish a paper, sebab dia punya tajuk ni more pada cloud computing tau. Jadi saya expect dalam dia punya paper, dia direct fokus kepada cloud punya proses. Identification, collection, preservation, examination, analysis ni is general fasa. Maksudnya semua, any kategori pun dia akan go pada this fasa yang sama. Cuma bila dia kata kalau paper ni dia come out dengan cloud, maksudnya dia kena betul-betul beritahu lah cloud punya infra macam ni, yang saya expect in that paper lah. Ni cloud punya infra, lepas tu kalau berlaku case kat mana first, apa step yang dia kena buat, SOP kan, standard operating procedure, maksudnya gain access tu kat mana kan,
data-data apa yang diambil. Itu yang saya expect lah. Sepatutnya that paper perlu bila dia bincang macam tu. Kalau tak, saya pun boleh je tulis apa-apa ni, tapi step ni yang sama lah. Maknanya semua paper tak ada go in detail lah. Tak ada cerita bab infra, cloud punya infra, tak ada. Setakat ni yang kami jumpa tak jumpa lah. Tapi yang doktor tanya tadi, apa challenges tu kan? Hmm. Even macam saya pernah terlibat, tak semestinya kalau macam organisasi tu, dia kata dia cloud expert kan. Bila dia dipanggil untuk buat forensik, dia boleh investigate benda tu. Sebab apa? Sebab organisation yang dia investigate tu mungkin pakai cloud service provider yang berlainan. So bila cloud service provider yang berlainan, function-function yang dipanggil dalam tu, term-term dalam tu semua akan berlainan. So orang yang investigate tu memang kena dah tahu dah macam mana contoh Alibaba ke Google ke, macam mana infrastructure tu dibuat sebelum dia boleh investigate. Kalau tak memang dia akan lost. Macam mana nak navigate dalam cloud tu. Itu kalau kes melibatkan service provider lah kan. Kalau lah contohnya kes orang suspek ni, you all maknanya you all dapat identify dia memang simpan dia punya data-data semua dekat cloud lah kan. So maksudnya kalau kalau dia bagilah dia pun, you can access macam apa ni Adli kata tadi, nak tak nak dia tahu daripada dia kena pukul tu teruk, baik bagi tahu terus je kan. So dia bagi tahu ni password saya untuk access saya punya cloud. So daripada situ what the next, apa nak kena ambil, apa SOP yang kena buat macam tu. Maknanya kita boleh pandang daripada dua angle lah. Satu dari sudut dekat service provider punya infra, satu lagi as a suspect sendiri, macam saya dia punya data-data sensitif dia, apa bendanya semua duduk kat cloud kan. Maknanya kalau dia dah bagi USS, nah Hairi, nah tuan, saya bagi saya punya password, you can access to my cloud apa ni, saya punya cloud storage, boleh tengok apa yang ada kat situ. So what the step yang you kena ambil, itu yang you kena cari lagi lah kalau boleh lah, kalau boleh. But this paper, kalau for this paper dia macam tu, itu bukan you all punya ni lah. Okay, yang lain-lain ada apa-apa nak tanya tak? Doktor, boleh saya share sikit tak? Boleh. Sebab tadi Banyak pun doktor tak ada apa. cakap pasal challenge and limitation. Saya nak sentuh sikit tentang step 1, 2 dan 3 ni, identification, collection and preservation. Saya just nak sharing lah. First, untuk contoh collection and preservation of cloud computing data. Contohnya cloud tu adalah milik, contoh macam Tuan Rino cakap tadi pasal sovereignty of the data kan. Contoh kita tahu kita nak collect dari data dari cloud yang di-provide oleh sesebuah negara. Okey, contoh macam US US dia cuma akan provide kita untuk collect data atau preserve data bagi kes-kes jenayah yang menjadi kesalahan di negara diorang. Contoh, kalau kat Malaysia ni kita contoh macam penghinaan, ataupun kita cakap kita selalu jumpa kes-kes yang orang conteng kepala raja lah, buat penghinaan dan sebagainya. Tapi bila kita nak collect data atau nak preserve data daripada US, yang mana benda-benda ni tak jadi kesalahan kat diorang takkan bagi data tu. Diorang takkan share. Sebab bagi diorang, di negara diorang, untuk kes-kes macam tu, diorang lebih kepada berpegang kepada konsep freedom of speech, ataupun lebih kepada human right. So tak jadi kesalahan kat negara diorang, so diorang takkan bagi data tu lah. Itu salah satu yang saya nak share lah. So ada juga data-data yang diorang boleh share atau diorang boleh preserve dalam masa yang sangat singkat untuk kes-kes yang kecemasan. Contoh, kalau kita nak collect data daripada cloud computing, kita tengok dalam satu-satu kes ada yang melibatkan
child pornography ataupun kes-kes orang melibatkan orang nak bunuh diri ataupun kes-kes penculikan dan sebagainya, diorang akan bagi share maklumat tu dengan cepat lah. Tapi macam kes-kes yang tak menjadi kesalahan kat negara diorang tak akan bagi data tu. Walaupun jadi dalam negara kita dia satu kes jenayah, tapi dekat negara diorang tak bukan satu kes jenayah, diorang tak akan share data tu. Okay, terima kasih. Dia kalau dah jadi, kalau macam tu maknanya close case ke apa? Kena cari cara lain pula kan? Memang kita tak boleh buat apalah. Kalau kita nak collect evidence daripada cloud yang disimpan di negara diorang tu, diorang memang tak akan bagi. Kalau kat sana tak jadi, bukan satu kes jenayah, so diorang takkan share maklumat. Okay. Yang lain ada apa-apa lagi nak share based pada you all punya experience dekat tempat kerja yang berkaitan dengan cloud? Tapi again lah, maksudnya dari sudut cloud sama je. You kena faham dia punya infra kan. Kalau berlaku kes, kat mana data-data tu boleh diambil. Kan, kat mana benda tu disimpan, kita boleh tengok daripada IP mana, semua tu lah. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya lagi to this group? Kalau tak, kita move pada next group lah. Alright, thank you Hadi and Hairi for your findings. Tapi kan kalau alang-alang tu, kalau you all boleh cari pun lagi bagus. Benda ni boleh jadi direction juga untuk you all punya project nanti kan. Masa you all part 3 kalau tak salah saya lah. Next time kalau dalam subject research method, you all dah start kena come out dengan proposal. Apa projek yang you all nak buat. Jadi sebenarnya kalaulah you all nak pilih project on forensic, korang sebenarnya dah boleh tengok area-area ni. Apa-apa projek yang dia boleh buat. Dia sebenarnya boleh jadi satu starting point lah untuk ke arah korang punya projek nanti. Okay? Alright, next. Thank you for Hadi and Hairi. Next. Siapa? Saya. Izan. Siapa? Alright, Rizwan. Bukan Izan, itu Syamil. Pandai Syamil pakai nama orang. Siapa? Ya, madam. Doktor. Dua saya. Izwan, Syamil dengan Atira. Dia guna nama orang ni Izwan, betul lah Izwan ke bukan? Betul lah Izwan Betul ke? lah, doktor. Tapi dia pakai nama Izwan. Hello, boleh dengar? Ya. Yalin, kalau saya scroll, nampak? Nampak? Sebab Boleh nampak. nak full screen lambat. Okay. Assalamualaikum to Dr. Fakira and my fellow friend. I'm Shamir and two other members are Izwan and Atira. So our group member choose incident handling as a topic presentation. Okay. This is our overview. First, what is incident handling? I will present later. Second, key component in incident handling and two example will present by Atira. Fourth, is a first article I will present. And 5, which is second article will present by Atira. And lastly, Izwan, third article. Okay, so what is incident handling? Incident handling is a set process, procedure, and guideline designed effectively manage and respond to security incident in organization, information technology, and cybersecurity environment. Okay, security incident can encompass wide range of events, including cyber attack, data breach, system vulnerability, malware infection, and other threat to an organization, information and technology asset. Okay, incident handling also is a crucial function within cybersecurity that involve the identification, management, and resolution of security incidents.
tujuan incident handling ni untuk minimize the impact of the incident, restore normal operation, and prevent future incidents. That's why incident handling is crucial in cybersecurity. Okay, next, I would like to pass to Atira for further explanation. Hello. Boleh dengar? Hello. Boleh. Boleh dengar? Boleh. Okay. So, this is the key components in incident handling. So, incident handling typically involves a combination of people, process, and technology to effectively respond and manage security incidents. So, the key component is incident response team. An incident response team is a group of individuals that responsible for managing and responding to security incident. So this team can include incident coordinators, analysts, forensic experts, legal representatives, and communication personnel. So example lah, here SOC analysts and then IR incident response, which if the customer need like the customer is under an attack. So within SLA, you need to arrive or you need to handle that attack so that like in my company, so dalam masa 2 jam kena sampai ke tempat customer and handle that case. Okay. So, and then second, incident response plan. So, we need a set of documented procedures and guidelines so that when an attack comes, we know what to do, the planning and stuff lah. And then security information and event management, SIM. SIM system are used to collect and analyze log events from various sources within an organization, network, and system. SIM tools help identify potential security incidents by correlating and analyzing log data for unusual or suspicious activity. Next is IDS, which is intrusion detection system, or IPS, intrusion prevention system. So IDS and IPS is used to monitor network traffic and detect sign of malicious or unauthorized activities. It can alert security personnel to potential incident, while IPS can actively block or mitigate the threats. So dia macam correlate with each other lah. And then antivirus and anti-malware software. So antivirus and anti-malware software tools help to detect and remove malicious software from endpoint and servers. They play a crucial role. So in incident response by identify and contain the malware-related incident. Usually kita install like apa yang orang pakai biasanya? Tak jalan lah, tak ingat. Sorry Lepas tu firewalls. So firewalls are network security device that can be configured to block unauthorized access and filter incoming and outgoing network traffic. It helps to prevent and mitigate incident by controlling the network access. And then forensic tool, digital forensic tool are used to collect and analyze evidence from compromised system or data breaches. They help incident responders to understand how an incident occurred, the extent of damage, and who or what might be responsible. Number 8, threat intelligence feed. So threat intelligence feed provide real-time information about emerging threats, vulnerabilities, and attack tactics. They help incident responders stay informed about the current threat landscape and adjust their defenses accordingly. So threat intel feeds ni usually on cybersecurity company.
So they usually have these threat intelligence feeds so that they keep on updating their indicators of compromise, like IP, hashes, URLs, and so on. So next is communication and collaboration tools. Effective communication is crucial during incident handling. Tools like emails, instant messaging, secure communication channels enable members to coordinate their effort and exchange information. So if you don't like communicate with your team, some people might do something like wrong or like that. So it's kind of crucial to like okay, you do this, you do that. So we communicate and delegate the tasks accordingly so that it sync. If you don't sync with your team, there's definitely there's definitely trouble uh will be going on lah macam tu. Okay, and then data backup and recovery solution. So regular data backup and disaster recovery plans are essentials for incident recovery. They help organizations restore their system and data to pre-incident state. So basically, yang ni, dalam organization biasanya server, kita akan backup server include sama ada dalam daily basis or something like that lah. So bila in case anything attacks happen, kita boleh like isolate this server and kita upkan server baru daripada data yang kita backup before this. Okay, so usually this is crucial when the client or when the customer handle user like banking system, something like that. And then legal and compliance resource. So legal and compliance experts may be involved in incident handling to ensure that the organization complies with relevant laws and regulation, such as data breach notification requirement. Next is security training and awareness program. A well-informed workforce is an essential part of an organization incident response. Security training and awareness program help employees recognize and report security incidents promptly. Next is documentation and reporting tools. Accurate and thorough documentation is important for tracking incident details, action taken, lesson learned. Incident management and reporting tools can assist in this process. So basically, if you are in security part, usually I'm not sure about other company lah, but this my own, I mean not my own, the place that I work, they provide security training like certification and stuff. So the worker, the employee will regularly learn about something new, enhance their enhance their pengetahuan lah macam tu. So incident handling often begins with monitoring and detection using the tools and technologies. Once the incident are identified, then the response team uses their resource to investigate and then contain and mitigate the incident with the ultimate goal of minimizing damage and preventing future occurrence. Additionally, the incident response team regularly reviews and update its tools, procedures to enhance incident handling capabilities. So basically, incident teams ni dia boleh tambah in the threat intel itself. So bila ada our own threat intel, so in case we have like hadap that kind of attack, so we know what IPs and stuff, so we put inside our own threat intelligence lah macam tu. And there's also online threat intelligence as well. So ya, boleh pergi ke sebelah. Bawah bawah. Alright. So tools example that being used that I use lah. I mean
So our company uses Palo Alto Networks, so which is XDR and XOR. Tapi dalam kalau you guys tahu lah XDR tu apa, basically usually ada XDR, EDR and SIM. So beza dia EDR dengan XDR, EDR hanya endpoint protection. XDR, dia endpoint protection include networks. So dia correlate with each other lah, so that boleh bagi data yang lebih jelas, something like that. And then Splunk also security tools to investigate lah if anything happen like that lah. Sophos also, Sophos sama juga SolarWinds, Fortinet. Biasanya orang pakai Fortinet yang untuk kita punya antivirus and then IR response we use Magnet Axiom Cyber and then ESET untuk antivirus, CrowdStrike, Trend Micro, and untuk messaging tools like Slack, usually lah. Okay, next. Okay, so Okay, silakan sir. Teruskan. This is the first article SOP. A joint warning and notification mechanism for cybersecurity incidents 2021. Okay. Actually, I extract all the SOP in point. I summary all of the SOP in this article. First, this article mentioned the categorization of cybersecurity incidents. So, cybersecurity incident are categorized into 7 basic categories. So, 7 basic categories, as you know, the first top layer is a human layer, and then perimeter security, and lastly, mission critical asset. So there's basic categories. Then second point, incidents are classified into 4 levels, particularly major incident level 2, relatively major incident level 3, and lastly is a general incident level 4. So this point is come from the this article. Okay. And then reporting incident information. Middle and low level cybersecurity monitoring units report incident information according to the incident level. So particularly major and major incident are directly report to the top level joint unit and notification center for cybersecurity. And last, incident information not spreading outside the network does not need to be reported. So ni tambahan, the direct reporting of major and particularly major incidents to top level joint warning and notification center for cybersecurity reflects a strategic and proactive approach to incident response. It leverage centralized expertise, facilitates rapid decision making, and promote collaboration among key stakeholders to mitigate the impact of cybersecurity threats effectively. So, ialah tambahan daripada second point. Okay, so third, reporting warning information. So, low and middle level cybersecurity monitoring units report warning information based on warning level. So, daripada artikel ni, dia ada mention classification of cybersecurity incident warning. First level is a red warning. Second level is a orange warning.
Level 3 is a yellow warning, and lastly is a blue warning, level 4. But the author does not elaborate each of these level. So fourth is the notification procedures for warning information. Notification includes warning level, emergency response level, start time, possible scope of influence and harm, preventive measures, time limit, and issuing unit. So then various form of notification are used, like chat, short message, and other social media like that. So notification can be routine, emergency, special based on incident type and severity. Dia lebih pada macam risk management lah macam tu. Okay. Fifth, special notification. Special notification are issued for industry dedicated networks and specific networks relate to particular sectors. Information is shared only with relevant cybersecurity notification unit. So ni adalah additional. The direct reporting of warning information level, level 2 and above to the top level joint warning and notification center for cybersecurity. Sorry, itu point tadi. Sorry, Doctor. We go to 6. Predictive analysis and decision making. The middle level joint warning and notification center for cybersecurity conducts predictive analysis based on the report information and previous incident patterns. Then decision about whether to report to the top level center and at what warning level 2 issues notification are made. And lastly, 7, implementation of notification. So first point is notification are issued to the public through various media channel, and then notification include incident information and warning information for specific cybersecurity incident. This article does not mention about the maybe documentation as a last incident handling SOP. But saya tak jumpa pun. Dia orang tulis about documentation. Okay, and then we go to second article SOP. So Atira, silakan. Okay. Just tambahan. Kalau yang tadi tu kalau perasan ada dia cakap red, blue, orange, usually based on the criticality of the incident lah. So like red one biasanya critical or high, something like that. And then medium, usually orange, and blue is low. So basically low incident like kadang-kadang certain SLA of time dia yang tak I mean all security incident penting, tapi as a kalau saya lah as a SOC analyst, kita kena tengok yang high sebab biasanya high boleh like sangat macam critical lah. So kalau in case ada attack or something, they will go to high. But sometimes ada juga yang datang as low sebab kita tak jelas. Tapi macam-macam mana pun semuanya penting. Cuma biasanya based on criticality, kita handle yang mana satu dulu. Biasanya of course lah sama ada critical and high, and then medium, and then baru low. Dia punya kepentingan lah. Okay, second article is incident management process, model for automotive cybersecurity system using business process model and notation, 2022. Boleh scroll. Okay. So, first things, on incident handling SOP, usually the event will trigger. So,
Incident monitoring will begin with trigger events. These events can be internal or external, such as reports from third parties or customers. Usually using the tools from XDR and stuff. And then initial assessment and risk evaluation. So at this time, so we will start to assess and check. So the aim of this assess to the severity and potential impact of the incident. In the case of a phantom attack, this includes evaluating its cybersecurity and safety implications. If the incident is deemed cybersecurity related, it is reported to the cybersecurity incident response team. Okay, so and then it's root cause analysis. So this phase involves a detailed analysis of the incident root causes. Jap, It identifies. Sorry, Atira, Ira. macam ni kan, dia Hmm. kan dia kata incident monitoring begins, dia dah start, incident tu dah happen kan, maksudnya kat situ kan, Betul. trigger events, and then baru nak buat initial assessment, baru nak buat risk assessment ke macam mana? Initial assessment ni Bukan ke biasa. supposedly, tak tahulah, maybe bukan ke supposedly risk assessment ni ataupun initial risk evaluation ni dah dulu biasanya kita akan buat lebih awal supaya kita tahu anything happen, which level benda tu kena apa ni, kena ambil tindakan lah kan, and then bila trigger event tu berlaku, baru terus continue dengan root cause analysis ke dari sudut kat sini fahaman tu berbeza lah, maksud macam mana? Ni based pada Okay. paper tu kan? Ini based pada paper lah, tapi based pada paper ni macam lain sikit. Tapi kalau Pada normal practice? normal pun memang incident event tu dia akan trigger dalam kita punya sistem. So bila dah trigger, dia akan auto terus ada initial assessment by the system itself. So sistem tu sendiri yang akan tunjuk okay ni memang high, medium or low or something like that. So apa ni, kalau macam ni dia ada, saya tak sure lah. Ini macam mungkin lah ni ada sistem. Mungkin ni betul lah kot. Maksudnya at that time apa yang berlaku tu sejauh mana dia punya risk kot. Macam tu. Ya, betul. Mungkin Dia saya just refer tu pada proses risk assessment yang biasa, which is yang kita buat 2 tahun sekali, 3 tahun sekali risk assessment. Kita tahu this asset bila berlaku insiden berapa dia punya risk dia, high ke medium ke, mungkin kot lain kot. faham. Tapi Doktor, yang ni I saya think rasa about lebih this kepada right. insiden tu, setiap insiden. Sorry. Sorry, I think about this right because the incident is already happened, and then for the initial assessment, it's look into the point is dia nak validate the Sejauh mana incident. insiden tu lah kan. Ya. Okay. Sama ada Alright. dia nak tengok insiden apa impact yang kepada insiden yang tengah berlaku tu. So dia macam ada satu proses permulaan macam dia nak validate the legitimacy Risk of lah. this incident. Yep. Yes. Okay. Alright, proceed. Okay, next is root cause analysis. So involves a detailed analysis of incident root causes. It identifies any vulnerabilities and their impact on safety mechanism. Any discovered cybersecurity vulnerabilities are communicated to the cybersecurity team. So this one usually lah, saya as SOC analyst saya tak ada tier-tier. So saya tak sure yang tier 1 macam mana sebab saya tak pernah kerja under tier 1 lah. Macam usually SOC analyst ada tier 1, 2, 3. Tapi saya memang majority buat semua sekali. So kalau yang ni, so dia kata dia discovered vulnerabilities are communicated to the cybersecurity team. So basically kalau saya punya ni lah, kita orang akan check what is the cause of the macam alert tu lah. So apa cause dia, whether it's false positive or true positive tu, after kita dah tahu root cause dia macam tu.
Okay, next is recovery scenario creation. Recovery scenario is developed to address the incident. In the case of a phantom attack, this may involve temporarily deactivating the ADAS system. The cybersecurity team is notified of any requirements for new cybersecurity controls. Okay, this one I'm not sure sebab saya tak buat, tapi from this article, dia ada buat lah macam tu. Okay, next is synchronization with cybersecurity. So throughout the process, the cyber safety manager plays a key role in synchronizing the effort of the safety and cybersecurity teams. Collaboration between the two teams ensures a comprehensive response to incident affecting both safety and cybersecurity. So basically, anything we need to be synchronized lah. So yeah, we have like manager. So if any incident happen that like suspicious or memang kita tahu benda tu malicious, kita akan communicate dengan kita punya uh, manager, and manager akan cakap what is the next thing lah yang kita akan kena buat. So kadang-kadang kalau daripada sistem macam yang kami guna ni XDR, so kita boleh block, kita boleh quarantine, kita boleh kadang-kadang just from the system ni kita kadang-kadang macam benda tu kita tak boleh nak buat apa, kita just detect. So if anything like that, kita akan inform the customer itself lah macam tu. So and then release procedures. So after incident mitigation and release procedures are initiated, software updates may be distributed to address vulnerabilities and safety concerns. So kadang-kadang ni customer memang guna sistem yang lama ke apa semua kan. So memang ada keperluan untuk update, akan update lah. Ataupun format ke apa macam tu lah, lebih kurang. And then lesson learned and documentation. So incident and their resolutions are documented. Lesson learned are added to the database for future reference and improvement. All reports and actions are communicated to the client and other stakeholders. So basically kat sini, any incident kita akan bagi tahu klien, kita akan hantar report or something like that, or even communicate kadang-kadang through calls and stuff dengan customer, and then kalau perlu like the threat intel sebelum ni, update our threat intel kalau in case any attack jadi macam tu lah. And then continuous monitoring. Incident monitoring is an ongoing process for entire product lifecycle. The process ensures that any future incidents are promptly identified and addressed. So, as a SOC analyst memang kerja 24/7, shift lah, on shift. So, dia akan ongoing buat benda ni lah macam tu. So, yeah, and then every shift kita ada shift handover. So like team, other team tahu apa yang jadi macam tu. So ada team tahu yang pagi tadi ada attack, what kind of attack, macam mana dia jadi. So kita tahu, and okay, in case something similar happen, kita dah tahu apa proses dia, kita dah tahu apa yang perlu dibuat, macam mana nak handle customer on this situation, macam tu lah. So tadi sebenarnya terlupa nak tunjuk. Boleh minta unshare screen, saya nak share. Okay, sekejap share screen. Okay. Boleh nampak ke screen? Boleh, boleh. Boleh. Okay.
So ini apa yang saya tahulah sebab saya pun ini baru first time saya kerja and my first work on cyber security. So kalau produk yang kami pakai sebab kalau ada produknya cuma tak boleh tunjuk sebab customer punya data. So saya boleh tunjuk online je. So kalau macam ni okay, kalau tengok dekat sini ini adalah apa yang kami nampak kalau satu insiden jadi. Lama tak nampak macam ni. Okay, boleh nampak ke? Okay, so dekat sini kan, in case anything happen, okay, kalau macam ni dia ada this is what we call causality chain. So kami boleh tengok okay apa yang starter dia, okay apa yang trigger. Kalau macam ni biasanya apa yang trigger the incident itself lah. So kita boleh tengok. So from bawah ni ada satu like alerts, nampak ni alerts, process, file, registry. So kita boleh buka one by one and check. Kadang-kadang ada satu waktu yang saya handle yang tunjuk tu low incident, low alert je. Tapi dia jadi high sebab from that dia macam tak dapat nak detect. So kita tengok from this alert, file, registry and stuff, and we found one IP, boleh detect IP orang yang remote masuk dalam sistem. So apa yang kami buat, kami isolate and then kita orang upkan sistem yang kita dah backup before this and then yang isolate tu kita orang buat forensics lah. Kami guna magnet axiom biasanya lah. Ni tools yang berbayar ke yang free ni? Cortex. Bayar. Cortex like Bayar. SDR. The main dia something like function dia more pada macam mana? Dia monitoring. Ya, monitoring. Yep, betul. And dia monitor and sebenarnya dia ada macam kita boleh block and stuff. So macam kalau dia tahu benda tu malicious, dia akan automatically block. Okay, kalau macam ni, okay, basically akan install dalam sistem. So in case anything, something malicious yang kita download ke apa, kita nak buka, dia block. Kadang-kadang kita nak download pun dia block. Memang tak bagilah sebab dia tahu that file is malicious. So when scanning, dia akan bila kita nak download tu dia akan scan, like thoroughly scan. Okay, kalau malicious dia akan block terus macam tu. Basically tak perlu antivirus pun. Pakai yang ni pun okay biasanya lah. Okay. Tumpang tanya, So, macam mana dia nak detect benda tu malicious atau tak? Dia ada rujuk library macam meter attack atau CVE ke, ataupun dia buat actively check setiap file yang keluar masuk? Okay, dia bukan just setakat file. Okay, kalau contoh file, kalau kita download, yes, dia akan setiap kali file yang kita buka or file yang kita download, dia akan dia akan, okay, kalau contoh benda tu malicious, dia akan terus block. Okay, and then kadang-kadang ada something yang kita buat like malicious behavior, contohnya spawn child process. Kalau korang tahu apa tu child process. Okay, sebab kadang-kadang bukan, ada certain dalam customer punya environment, diorang memang buat benda tu, spawn child process. So kalau yang macam ni ada yang kita boleh untuk macam kita boleh untuk allowkan this type of child process only. Macam itulah. So basically anything behavior, malicious behavior, malicious file, malicious threats, IOC, indicator of compromise, which is kadang-kadang email links from URL, from email, kita dapat email and then dia bagi phishing email. So kita boleh check phishing emails. Macam itulah.
Menjawab ke tak menjawab? Menjawab sikit, tapi yang tadi awak tanya tu macam mana dia detect, macam mana dia categorizekan benda tu sebagai phishing ke, sebagai malicious ke, dia ada some kind of library ke, ataupun dia akan check? Memang dalam sistem produk tu sendiri biasanya. Memang dia akan bagi tahu okey, malicious emailing. Tapi kadang-kadang false positive, kadang-kadang true positive. False positive ni maksudnya tak betul lah. Kalau true positive tu maksudnya betul. So kadang-kadang memang kena dia macam just monitoring. So yang buat yang bagi verdict whether it's malicious or not memang analyst lah. And then banyak lah lepas tu pakai tools kejap Okay, so kadang-kadang kita boleh pakai tools ni untuk check okay, IP, domain, macam tu lah. Banyak tools yang boleh pakai. Okay, Interesting interesting sebab saya tengah buat project on SOC. So tengok yang Cortex SDR ni, dia macam dia complete lah. Dia lah collector CM, dia lah yang buat correlation, dia lah aggregation. Lepas tu dia Yes, jugalah yang apa tu? Yang buat AI apa tu atau machine learning untuk buat timeline betul. macam mana. Oh, okay lah. Ah, Mahal kan? betul mahal, memang mahal. Zul, So dia kalau kalau macam kalau dapat minta maaf. Zul, dia kalau macam ada buat yang macam pasal SIM kan. Lepas tu untuk yang nak buat macam untuk detection kan sebab ada jenis SIM dia macam zero tau. Jadi untuk macam buat detection dengan alert kepada apa-apa insiden tu kita kena integrate dengan that application, that antivirus which is sometimes using by the API. So from that right, macam ada certain antivirus, bukan ada certain SIM dia allowkan untuk integration dengan dia punya antivirus product. betul. So kalau ini apa yang kami nampak lah biasanya kalau ada insiden and anything. So kalau kat sini dia ada cakap suspicious shell code, Tiago core religion. So basically kat sini, okay kita boleh nampak kat sini siapa user dia, severity yang macam apa yang tadi saya cakap, medium, high. Kalau yang ni IOC, apa ni IOC ni biasanya kita orang tambah sendiri based on our threat intelligence punya team. So diorang akan kumpul any threats punya IOC, indicator of compromise, and akan masukkan sendiri dalam Cortex XDR ni. So which is thorough lah actually. Sebab kalau macam EDR, SIM, kadang-kadang tak ada benda ni. So memang lengkap lah kiranya. Macam tu. Okay, terima kasih. Saya dah faham sikit tentang tu. Cortex. Terima kasih. Tapi saya bagi tahu berdasarkan apa yang saya pernah ni je lah. Kalau cortex ya. Untuk Macam yang tu Zul lah. tanya tadi tu, yang pasal macam mana dia nak detect phishing apa semua benda tu kan? Okay. Itu pun bergantung kepada antivirus tu sendiri. Sebab antivirus dia ada yang agent ataupun dia tanam dekat dalam setiap endpoint. Ada antivirus dia based on agentless which is dia akan sync dengan cloud. Lepas tu Betul. setiap pergerakan yang berlaku, okey contohlah sebab ada antivirus dia based on dia panggil apa tu signature base. Okay, signature base ni ada yang okay dan ada yang tak okay, which is sometimes kalau dia lambat update untuk signature base, jadi kalau ada sesuatu berlaku macam attempt kalau company tu dia tak patching, dia tak gain the new information, so dia akan impact pada end user. Lepas tu ada yang macam Engulf for next gen antivirus, right? Okay, for the Engulf mostly ada yang pakai indicator of attack ataupun dia pakai by using behavior. Yang mana contoh daripada cmd.exe bila dia execute sesuatu file tu dia akan jadi contoh dia akan jadi pada
dia file A. Tapi bila dia execute cmd.exe dia akan jadi file B. So dekat situ antivirus tu dia dah macam syak. Kenapa dia punya pergerakan dia ni lain macam? So dia dah boleh ambil action dekat situ. Sama ada dia nak kill the process ataupun dia masih observe lagi, dia nak tengok next second waktu dia nak execute tu dia akan jadi pada A1 ataupun dia akan pergi pada B2. Itu dia based on the behavior. Lepas tu dia ada banyak lah, sebab ada pula yang jenis contoh kalau kita integrate dengan SIM kan, bila kita integrate dengan SIM contohnya bila kita nak tahu contoh ada IP address yang suspicious atau yang malicious IP address, macam kalau dekat Splunk kita boleh inject tau, semacam manually inject, kita boleh pakai dekat situ based on lookup. So dekat lookup tu apa-apa IP yang kita dapat daripada yang threat intel resources macam virus total ataupun abuse IPDB ataupun yang alien vault, jadi kita boleh masukkan integrate dengan Splunk. So anything yang upcoming and outgoing that malicious IP address, and then they will got the threshold with that Splunk, and then they will come some alert lah. So dekat situ SOC akan dapat lah, akan dapat alert daripada SIM tu. Sama juga macam XDR. Betul, sama juga. Memang kena ambil daripada API. Biasanya ada API. Okay, back faham, balik faham. pada your slide. Minta maaf ya. Tak apa, boleh. Orang SOC sedang berbicara. Semua jaga SOC kan. Okay. Terusnya. Okay, boleh back tak dekat yang soalan tadi? Ada part yang Atira macam not sure tu. Sini saya enhance yang sikit untuk share. Sila-sila. Yang tu memang tak sure. Okay, dekat yang ada yang part dekat yang root cause analysis ataupun RCA. Root cause analysis ni biasanya kita akan buat selepas insiden tu kita dah fix. Yang mana biasanya root cause analysis ni kan dia akan jadi macam ni tau. Bila sesuatu insiden tu dia dah jadi, lepas tu during the RCA, it will come back or to the root or the beginning of the process. Kita nak buat investigation. But mostly for the root cause ni, kita kena buat macam kalau tempat, saya punya tempat, bila kita dah, contoh ada satu insiden, kita akan settlekan dulu insiden tu. Bila dah settle apa semua insiden tu, baru kita akan pergi ke RCA. RCA ni mulalah kita nak kena buat deep analysis, kita nak kena buat investigation apa semua. Kenapa benda ni jadi, macam mana dia boleh jadi, apa sebab dia, apa impact dia, apa semua kan. Kemudian kena buat slide, kenalah menghadap dengan bos-bos, HOU, HOD apa semua. Jadi itu yang berkaitan dengan root cause analysis lah. Kalau term untuk lebih mudah faham lah. Impact of recovery scenario and creation ni mostly dia akan pergi cover kepada backup punya proses lah, sama ada backup ataupun boleh juga pergi kepada disaster recovery atau digelar sebagai DR as a short form, which is some of the application environment they have backup. So this is a very important on that organization. Let's say something happen, a ransomware hit that organization. So backup recovery, we retrieve back that data yang sebelum dia impacted, sebelum yang dia kena affected dengan malware tu. Jadi memang penting lah untuk recovery backup ni. Kalau dekat virtual machine also, kita pun boleh buat backup juga, iaitu kita panggil yang kita boleh buat macam backup config ke apa semua kan, melalui macam yang dia panggil snapshot. Maksudnya contoh, bila kita nak patch sesuatu kita punya VM, kita takut bila kita patch dia akan affect application yang lain. Lagi-lagi kalau benda tu adalah bank kan, sebab dia akan affect. Bila bank dia akan affect duit ni apa semua. Jadi dia akan buat snapshot ni dulu, then bila dia buat snapshot baru dia try yang baru tu. Kalau anda kata kalau ada isu dengan new patches yang dia buat tu, dia akan roll back dekat yang version yang sebelum ni.
Tapi mostly kalau dekat bank ataupun company-company yang uh, criticality ni, diorang akan ada environment. Contoh dia ada dev environment, dia ada SIT, UAT environment, report and production. So sebelum dia nak pergi, dia nak apa-apa dia nak buat dekat production punya environment, dia orang akan buat testing dulu dekat pre-production atau dev environment dulu. Okey, saya rasa itu je kot. Okey, Sambung-sambung boleh. SOP ketiga. Boleh sambung. Okey, third article ni related to computer security incident handling, IH guide recommendation of the NIST. Okey, sebenarnya kalau kita tengok pun incident handling punya framework ni banyak je dekat luar. Dia bergantung kepada mana-mana organisasi yang nak keluarkan. Sebab kalau kita tengok ada yang sampai 7 proses, ada yang 5, ada yang 3, 4. Jadi yang saya ambil ni based on science punya lah. Syamil. Okay. Alright. Ini framework yang saya highlightkan tadi lah. Okay. Sebenarnya benda ni pun ada berkaitan dengan subtopik yang sebelum ni, yang mana yang Atira ada highlight. Jadi saya akan pergi light je lah. Saya akan pergi yang go through lah. Okay. The part one, the first phase is a preparation. Okay. This is before an incident occur, right? So organization should take step to prepare for the incident. Okay. Maksudnya sebelum apa-apa insiden tu berlaku, organisasi tu dah kena ambil dah macam apa-apa tindakan. Ini berkaitan dengan yang PPT, People, Process and Technology. Yang mana bila jadi insiden, apa respon plan orang, apa tu macam mana dia nak establish that role, and then macam mana dia nak recovery ataupun proses, and then apa impact dia apa semua tu. Jadi dia nak bagi dia nak kena siap sedia lah sebelum apa-apa hit the environment, the organization. Alright. And then we going to the next process is the identification. Identification dia is macam yang tadi yang Atira cakap, yang ada point nombor berapa yang tadi tu. Okay, identification ni dia untuk once incident occur, right? So dia nak validate the incident. Apa yang jadi dan apa macam mana dia jadi dan apa impact dia. Dan di dalam identification ni pula dia akan related dengan severity. Yang mana dekat severity ni, contoh daripada contoh kalau dia impact Active Directory. Active Directory bila dia impact, maka semua user yang pakai laptop untuk access ke Active Directory forest, diorang tak boleh nak access. So impact dia sangat besar lah. Yang mana email pun akan effect. Yang mana user pun kalau ada 5,000 staff, 5,000 staff semua tak boleh nak access. So, and then kita akan tengok daripada dari segi identification ni, kita nak tengok betul ke benda ni attacker ataupun false positive. Alright. And then we going for the third is containment. Containment ni bahasa mudah je, kita nak asingkan, kita nak isolatekan sesuatu devices ataupun sesuatu barang yang telah affected. Yang mana macam saya pernah dapat case dulu dekat satu company, server user kena ransomware, dan ransomware tu, dan waktu tu pula user tu connect dengan satu server. Okay, so ransomware tu bergerak daripada user A pergi dekat server, dan during that time pukul 3 pagi tu ada 24 user connect in the same server. Dia 24 server tu pula dia bawa pula ransomware tu pergi dekat server-server tempat lain. Cambodia effect, Australia effect, Vietnam effect, Malaysia effect. Bayangkan. Lepas tu bila my team pergi sana, diorang cakap memang diorang terus tutup internet, memang diorang terus tutup apa, sesiapa yang akses saja dekat wifi pun akan effect juga dengan yang ransomware tu. Boleh katakan 90%. Okay. So kita kena asingkan lah.
yang dah sesuatu devices ataupun application atau host node yang impacted, kita akan bawa keluar daripada network, kita asingkan dan kita akan buat investigation lah. Yang mana kita boleh tarik data, kita boleh ambil, kita ambil. Yang mana tak boleh, memang burn habis macam tu lah. Okay. Eradication. Okay, eradication ni adalah pembasmian lah. Pembasmian ni kalau ada tengok framework yang lain, containment, eradication ada yang letak dalam satu tempat yang samalah. Yang mana contain dia asing dan eradication dia akan basmikan. Dia ambil yang mana boleh ambil dan dia buang yang mana dah impacted, yang dah tak boleh nak cover balik. Okay. And then the 5 step is a recovery. Okay, recovery ni saya ada highlight yang sebelum ni yang slide Atira tu, yang mana daripada backup ataupun daripada kita punya DR, kita boleh retrieve balik data-data company ataupun kita boleh restore balik bagi production tu jalan macam biasa balik, especially for the telco, for the banking, for the oil and gas company. So defense also. So benda-benda yang crucial penting memang kita kena bagi up lah. And then lesson learn. Okay, lesson learn ni pun dah di-highlightkan, yang mana bila sesuatu berlaku, kita kena buat satu macam dokumen dan kita kena supaya benda ni tak akan berlaku lagi next. So kalau macam SOC, dia akan buat satu use case. Dia akan implement dekat dalam SIM dia. Lepas tu kalau dekat network, dia akan implement rule-rule dekat IPS dia ke, IDS dia ke. And then mostly kalau SOC dia akan buat satu, dia namakan macam playbook. So yang playbook ni nanti yang akan datang diorang macam refer lah. Macam kalau diorang kata kalau okay, ini aku punya kitab ni buka lah. Kalau insiden ni jadi macam ni, okay, nak tengok macam mana, apa proses-proses dia nak kena buat apa. So itu saja. Sorry, sama-sama. Jadi itu sajalah. Ada apa-apa yang nak tanya? Nak tambah boleh? Boleh, silakan. Okay. So kalau yang untuk apa ni tadi cerita pasal playbook Okay, kalau playbook tu sebenarnya semua under AI, artificial intelligence. So basically memang betul kita orang create playbook, use case. So Okay, doktor, kalau siapa yang pakai AI playbook ni, dia company dia have doktor. Sebab kalau dekat Splunk, dia akan pakai SOA, yang mana lesen dia pun berjuta-juta doktor. So kalau dia cakap dia pakai AI playbook tu, wow. Wah, Betul. Itu have saya itu Dr. Mohsin pergi Singapura pun, dia kata Trend Micro pun dia ada pakai ChatGPT punya tu untuk tolong analis untuk fahamkan insiden tu. Dia ada AI, ada machine learning untuk buat correlation semua tu lah. Dia kata gempak lah itu. Dia punya cost dia pun boleh tahan kan tu lah. Boleh hidup kat Malaysia 3 tahun. Saja tak bekerja. Lebih rasa. Saya pun tak sempat lagi nak implement yang SOA tu. Tak ada masa. Okay, company tu big company lah Tira kerja ni. Kalau dia cakap macam tu memang besar lah. Okay. Sebab mostly kalau company yang tu memang orang macam kalau tempat saya dulu vendor memang pakai playbook pun macam manual je. Okay. Tapi Atira yang SOC, Atira jaga semua kan? Tak ada tier 1, tier 2, tier 3 yang jaga, tak ada Atira tak yang ada. jaga semua. Memang semua buat. You jadi semua tier lah. Mesti gaji tinggi kan? Alah, tier 1, tier 2, Atira tier 3 biasa semua je. Atira seorang dia cover. Apa? Sorry? Atira cover semua 3 tier. Oh, mana ada, biasa je. Bagus untuk pengetahuan lah. Okay, nice. Okay, dah habis dah slide all. Habis dah. Boleh dah Habis dah scroll kat yang sana bawah kan? tu. Boleh dah scroll yang bawah tu. Bawah tu apa? Kita tengok. Scroll. Apa tu? Apa dah gambar Izwan lain sangat tu? Diorang Comel tak sangat ubah tu. doktor. Kita orang tanya dia kata tak payah ubah. Kita tak ubah lah.
Ya Allah. Tak apalah Okay, doktor, okay, bawah. nanti kita jumpa physical doktor Alright. So nak tengok Okay. paper you refer? Nak tengok paper. Maksudnya, oh tapi, jap. Saya nak tengok references tadi. Paper tadi. Ni. Ha ni. Okay. Tapi ni tak ada yang terbaru ke? Ni you refer yang 2012 kan? Sebab Yang latest? Bawah tu is the yang management process latest model. ada je doktor. Hmm. Tapi sebab dia macam terlalu simple sangat. Jadi saya ambil yang pecahan-pecahan banyak tu macam bagi nampak dia punya flow. Sebab tu saya cakap ada yang 3 lah framework, 4 lah. Yang ni banyak sikit 6. Betul. Ha. Betul doktor. Yang lain tu macam simple, lepas tu tak banyak cerita pasal SOP sangat. Dia banyak cerita pasal benda lain lah. Even under yang NIST tu, NIST pun dia tak keluarkan yang the latest one, still refer pada 2012 Sebab ni memang saya dulu saya refer ni lah, tapi dah lama kan. Dia ada yang terbaru tak? Tak ada keluar yang come out dengan new version of dia punya guide, tak ada. Diorang still guna yang lama ni. Saya tengok yang science tu, saya lupa lah doktor, yang science tu ada yang baru ke tak. Nanti saya tengok, kalau ada nanti saya share. Sebab science pun ada buat keluarkan juga untuk Okay. framework dia. Okay, good. Alright, so ada apa-apa lagi kita you all nak tanya? Kalau tak, kita akan stop, dah almost 2 o'clock kan? Ada apa-apa yang nak tanya? Last questions to Ada this group? soalan, doktor? Okey, saya nak tanya. So kalau normal virus kan, kalau masuk SDR ke masuk EDR kan ada certain dia punya attack vector. Maybe dia akan masuk via phishing, lepas tu akan ada response process ke, dia buat reverse shell ke, lepas tu dia buat lateral movement ke, privilege escalation ke, semua tu kan. Tapi yang tu memang detection based on signature ke, heuristic ataupun behavior kan. Tapi kan untuk European nation dia ada develop satu test file tau, antivirus test file, nama dia panggil ECA. So ECA tu stands for European Institute Center for Antivirus Research. So macam mana antivirus boleh detect file-file ni, sebab dia punya behavior dia pun dah lain. Boleh explain ke? Saya boleh ulang balik tak, sebab macam tak jelas. Tak Okay, faham, sebab tak pernah dengar macam tu. Okay, dia ada satu file ni. File ni hanyalah sekadar test file untuk virus yang sebenar. Nama file ni dia dibuat oleh ECA. ECA ni European Institute Center for Antivirus Research. So basically bila dia buat file ni, file yang dia buat test file ni adalah boleh kata sebiji lah dengan virus yang sebenarnya. So Faham. macam mana XDR ataupun EDR ni ataupun antivirus biasa boleh detect file ni sebagai virus, padahal dia punya pathway tu dah dimodify sebagai non-malicious. Faham tak? Faham. Tapi sebab kalau anything yang memang file tu dia ada dia ada malicious punya kita panggil indicator. Ada malicious punya indicator. Even though kadang-kadang ada juga macam file from Sans punya nota, tapi ada malicious punya indicator dalam file tu. So dia still akan detect. From the detection itself memang daripada sistem lah. So kalau nak tahu macam mana dia detect, biasanya kalau file tu malicious, memang dia akan just bagi indicator as file tu malicious lah. Kalau dia macam ada proses, baru dia akan, kalau perasan yang bulat-bulat dia tu akan ada banyak bulat-bulat sebab basically from the process itself lah. Tapi kalau biasanya kalau benda file tu malicious, biasanya tak banyak pun, memang ada satu macam tu. So kita boleh block ke quarantine ke from the endpoint itself. And then sebenarnya dah lupa apa nak cakap tadi, tapi
sorry, dia memang short term memory loss saya ni tak betul lah, tapi dia memang ada pelupa sikit. Dia tengah cakap nanti dia hilang. Tapi kalau kita dah detect kan, contoh macam sans file tadi. So apa ni kita boleh macam ni kita boleh bagi tahulah like as SOC analyst kita boleh check okay ni sans file sebenarnya and dia sebenarnya okay, so benda ni adalah false positive, so kita akan tutup as false positive, no need to further investigate ke, no need to do anything lah macam nak block ke something like that. Tapi kalau pakai macam tu Atirahan, dia akan jadi isu pula. Yang mana kalau macam Excel file, lepas tu dia bind dengan makro, then dia akan jadi attack lamp pula. Ya, maksudnya dia dari segi depan dia nampak macam legit file, tapi sebenarnya dia ada bind dengan suspicious code, malicious code to attempt. Once dia klik benda tu, dia akan execute. Sebab itulah kalau macam kita memang tahu benda tu like certain memang tahu yang tu okay, so just tutup je. Basically biasanya macam tu, ataupun biasanya sebab kita nak test kan, so kita tahu kita tengah test benda tu, so tak ada apalah. Tapi kalau macam benda tu kita kita download and then kita nampak macam legit, tapi kita tutup yang tu tak boleh. Ya, macam Hairi tanya tu sebenarnya susah juga tu Hairi, sebab kalau antivirus yang mana yang kalau bukan next gen kan, yang mana dia based on signature base, dia mesti akan terlepas. So kalau yang engulf, kalau yang ada behavior detection, kemungkinan boleh, sebab tak semua antivirus punya capabilities dia boleh scan one single zip file tau. Sebab kadang-kadang kalau kita perasan kan, contoh satu file a.pdf apa tu apa yang pelik-pelik kan, kadang-kadang antivirus ni dia boleh scan a.pdf dia tak boleh melangkaui yang extension yang kedua dan yang ketiga. Jadi itu depends on that capability of antivirus lah Harry. Tapi once kalau macam contoh kalau user ada buka benda tu, dan kalau benda tu dia execute, during the execution, bila dia ada reflected dekat RAM dengan memory, dekat situ yang mana engulf dia ada capabilities untuk RAM dengan memory changes, dia boleh tahu yang behavior tu memang suspicious, memang malicious punya. Tapi susahlah. Tak semua antivirus yang ada untuk scan into the RAM and RAM and then apa lagi satu tu cakap dia RAM dengan ni lah yang part tu. Sebab macam kalau yang silent optic yang pakai BlackBerry tu, dia boleh scan ke dalam into ke RAM. Macam Symantec tak pasti dia dah ada implement ke belum untuk yang sampai ke deep into the RAM process. Sebab file tu macam legit file kan, yang dia buat, yang behavior pun lebih kurang sama. Jadi it's quite tricky lah on that. Okay, Sorry, thank you. saya mati tadi. Okay. Alright. Okay. So thank you for the presentations. So the rest kita akan continue next week. Alright. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. So kita ambil kelas. Next week ada kelas ke? Kenapa? Next week kan IKRAI. Zul present hari apa? Sabtu kan? Saya tak sure. Sebab timetable tak Jadual keluar dah lagi. keluar. Jadual dah keluar, nanti saya tengok. Tapi lain tak terlibat. So kelas on macam biasa. No, doktor tak terlibat lah. Yelah, tapi saya ada. Tapi benda ni boleh je proceed. Okay. Okay? Alright. Saya nak tolong share boleh ke timetable tu? Nanti saya share dengan you. Alright, thank you doktor. Okay. Saya terlibat agak doktor dengan IKI tu. Present Yes. Nanti tengok jadual Nanti tengok jadual. Okay. Itu je. Assalamualaikum. Salam. Okay, waalaikumsalam. Thank you, doktor. Okay, welcome. Alright, welcome. Doktor, Assalamualaikum. Salam.